ஜூன் மாதம் 6ஆம் திகதி 2021ஆம் ஆண்டு ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் அனைவரையும் நேரலையிலே கலந்து கொள்ளுகிற உங்கள் அனைவரையும் இயேசுவின் நாமத்திலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன் கர்மேல் பர்வத சபைக்கு. 2021 ජූනි මාසේ 6 වෙනි ඉරුදින කර්මෙල් පර්වත සභාවේ දේව මෙහෙට සහභාගී වෙන ඔබ සියලු දෙනාම යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. Welcome to the Mount Carmel Church Bellwood Church service. Today, year 2021, June the 6th. And a special welcome to those of you who are joining us live from all over the world. இன்றைக்கு நான் உங்களுக்கு பேச போகின்ற செய்தியின் தலைப்பு என்னவென்றால், අද දවසේදී ඔබලාට මම කතා කරන්න යන්නා වූ මේ පණිවිඩේ මාතෘකාව කුමක්ද යත් சந்தேகம். සැකය. The title of today's sermon is doubt. Doubt, not drought, doubt. சந்தேகம். සැකය ගැන අද කතා කරන්න යනවා. இந்த சந்தேகத்தை பற்றி அநேகருக்கு தெரியாது. දැන් මේ සැකය ගැන බොහෝ දෙනෙකුට දන්නේ නැහැ. Many people don't know about doubt. They know to doubt, but they don't know about doubt. ඒ කටි சந்தேகப்படத் தெரியும், ஆனால் சந்தேகம் என்றால் என்னவென்று தெரியாது. ඔවුන් සැක කරන්න දන්නවා බොහෝ දෙනෙක්. නමුත් සැකය කියන්නේ කුමක්ද කියලා ඔවුන් දන්නේ නැහැ. சந்தேகம் என்ற சொல் பொதுவாக எல்லாருடைய வீடுகளிலும் ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கப்படுகின்ற ஒரு சொல். දැන් මේ සැකය කියනවා වචනය සෑම නිවසකම සෑම පුද්ගලයෙක්ම කතා කරන ඒ දේ භාවිතා කරන එක පොදු දෙයක්. The word doubt is so common that it is used in every family, in every household, under every circumstance. இப்போ நல்ல விதமாயும் கெட்ட விதமாயும் பயன்படுத்துகிறோம். මේ සැකය කියන දේ සමහරක් වෙලාවට යහපත් ලෙසත් අයහපත් ලෙසත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. We use it positively and negatively. எனக்கு நான் கொஞ்சம் கூட சந்தேகம் இல்லை, இன்னைக்கு மழை வந்தே தீரும் அப்படிம்போம். සමහරක් වෙලාවට කියනවා අද නම් මට කිසිම සැකයක් නැහැ අනිවාර්යෙන්ම අද වහිනවා. We would say, it's going to rain undoubtedly. We don't doubt. But then in a negative connotation we say, I doubt it. சொல்லுவோம், எனக்கும் சந்தேகமாக தான் இருக்கு. සමහරක් වෙලාවට කියනවා ඕ මට පොඩි සැකයක් තියෙනවා ඒ ගැන. சோழன் குடும்பம் சும்மா ஆடாது. ඒක කියන්න බෑ සිංහලෙන්. சந்தேகம். සැකය. இப்போ சந்தேகம் என்றால் என்ன? දැන් මේ සැකය කියලා කියන්නේ කුමක්ද? ஒவ்வொருவரிடத்தில் கேட்டால் ஒவ்வொருவர் ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லுவார்கள். පෞද්ගලිකව එකිනෙකාගේ අදහස් විමසුවා නම් එකිනෙකා නොඑක අදහස් දක්වයි. What is doubt? Now every one of you may have your own explanation about doubt, and if you consult the Cambridge Dictionary, the Webster Dictionary of America, and the Oxford Dictionary, they will all have their own definitions. There are so many hundreds of definitions for the word doubt. The சந்தேகம் என்ற சொல்லுக்கு ஆயிரக்கணக்கான அர்த்தங்கள் உண்டு. මේ සැකය කියනවා වචනයට දහස් ගණන් අර්ථකථනයන් තිබෙනවා. பழைய ஏற்பாட்டிலே எபிரேய மொழியிலே பார்த்தால் ஒரு சொல் அல்ல 15க்கும் மேற்பட்ட சொற்கள் இருக்கின்றன இந்த சந்தேகத்தை குறிக்க. පරණ කිව්සුමේ සැකය කියනවා වචනේ අපි හොයා බලන විට එක ඒ සැකය කියන වචනේ අර්ථකථනය කරන වචන 15කට වඩා තිබෙනවා. Not just one Hebrew word, but over 15 Hebrew words are used to denote doubt throughout the Old Testament, and at least 2 or even more words in Greek in the New Testament to show doubt. புதிய ஏற்பாட்டிலே சந்தேகத்தை குறிக்கும் 2க்கு மேற்பட்ட சொற்கள் இருக்கின்றன. ඒ වගේම අලුත් කිව්සුම තුලත් මේ සැකය කියන වචනයට හඳුනා දෙන වචන දෙකකට වඩා තිබෙනවා. இப்போ இந்த சந்தேகம் என்றால் என்ன? අතරම මේ සැකය කියලා කියන්නේ මොකක්ද? இப்போ மனோதத்துவ நவீன மனோதத்துவத்தின் தந்தை என்று ஒருவர் இருந்தார். அவருடைய பெயர் சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட். දැන් මේ නවීන මනෝවිද්‍යාවේ පියා කියලා පුද්ගලෙක් හිටියා. ඔහුගේ නම සිග්මන්ඩ් රොයිඩ්. அவர் ஒரு சரியான அழகான வரை விளக்கணத்தை கொடுத்திருக்கிறார். அது எனக்கு ரொம்ப ஆசை. ඉතින් ඒ විද්‍යාඥයා හොඳ විග්‍රහයක් ලබා දීලා තිබෙනවා මේ සැකය කියන එකට. ඒක ඒ පිළිබඳව දේවගත්තුමා සෑහීමකටපත් වෙනවා. Of all the definitions that I have gone through in order to analyze the word doubt, I love what Sigmund Freud, the father of modern psychology, came up with. I love his definition because I love psychology. I love that guy Sigmund Freud. He was a Jew, by the way.
இந்த சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் என்பவர் அவரும் ஒரு யூதர் தான், அவர் தான் நவீன மனோதத்துவத்தின் தந்தை. அவருடைய விளக்கம் எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருந்தது. ඉතින් මේ සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් කියන පුද්ගලයා යුදෙව්වෙක්. ඉතින් ඔහුගේ මනෝවිද්‍යාත්මක අදහස් වලට මම කැමතියි. ඔහු තමයි නවීන මනෝවිද්‍යාවේ පියා වශයෙන් අවිවාදයෙන් සඳහන් කරන්නේ. அவர் என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් ඔහු මොනවද ප්‍රකාශ කරන්නේ? சந்தேகம் என்பது සැකය යනු ஒரு பயத்தின் விளைவாக ஏற்படுகின்ற එක බයක් නිසා ඇතිවෙන්නා වූ மமதையின் அடிப்படையிலான ஒரு அறிகுறி. මමත්වය කරුණු කොටගෙන ඉදිරිපත් වෙන්නා වූ සංකේතවත් සලකුණක්. Sigmund Freud says doubt in essence is a symptom of a phobia that emanates from one's ego. Let me repeat it. Doubt in essence is a symptom of a phobia that emanates from one's ego. ஒவ்வொரு மனிதனும் நான் என்ற அந்த உணர்வு உள்ளவன். දැන් සෑම මනුෂ්‍යෙක්ම ගත්තහම මම කියන ඒ හැඟීම තියෙන පුද්ගලෙක් තමයි මනුෂ්‍යයා යනු. Every human being has the ego. Ego. Everybody has to have ego. எல்லாருக்கும் மமதை இருக்க வேண்டும், நான் என்ற உணர்வு இருக்க வேண்டும். ඒ කියන්නේ සෑම මනුෂ්‍යයකටම මමත්වය මම කියන දේ තිබෙන්න අවශ්‍යයි. ஆனால் නමුත් மனிதனுக்குள்ளே பயங்கள் இருக்கின்றன. මනුෂ්‍යයා තුල සමහරක් බය වූ කාරණා තිබෙනවා. There are fears inside every human being. And in one teaching I have explained the 3 kinds of fear. ஒரு செய்தியிலே நான் 3 விதமான பயங்களை குறித்து சொல்லிக் கொடுத்திருக்கிறேன். එක පණිවිඩයකදී මම 3 ආකාර වූ බය ගැන මම ඔබලාට කියන්න දී තිබෙනවා. சரீர பிரகாரமான பயம், phobia. ශාරීරික වූ බය, ඒකට ෆෝබියා කියලා හඳුන්වනවා. The physical fear which is called phobia, and the emotional or the fear in the soul that is called paranoia. நம்முடைய ஆத்மாவில் இருக்கின்ற பயம் paranoia. ඒ වගේම අපේ ආත්මයේ තිබෙනා වූ බය, ඒකට පැරනොයියා කියලා හඳුන්වනවා. paranoiaன்னு எழுதிக்கிறாதீங்க, paranoia. சிங்களம் பே ஏன்னா paranoia paranoia ஒரு பயம் இருக்கு. paranoiக்கு நாங்கள் பயம் என்றாலும் paranoia ஒரு பயம் இருக்கு. paranoia. ஆவிக்குரிய பயம் டெய்லியா. ආත්මික බය කියලා එකක් තිබෙනවා, ඒකට ඩේලියා කියලා කියනවා. And the spiritual fear is called deilia. இப்போ இதை குறித்து நான் செய்தி கொடுத்திருக்கிறேன். දැන් මේ පිළිබඳව මම ඔබලාට කලින් උගන්වලා තියෙනවා. ඒ පිළිබඳව அதனால் அதை குறித்து நான் அதிகமாய் பேசுவதாய் இல்லை. එම නිසා ඒ පිළිබඳව වැඩිදුර මම කතා කරන්නේ නැහැ. I am not going to elaborate on that because I have already preached about the 3 kinds of fear. But may we, based on Sigmund Freud's deduction, emphasize only on the phobia, the physical fear. அந்த சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் என்பவர் கொடுத்த அந்த கருத்தின்படி සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ්ගේ අදහස් වලට අනුකූලව இந்த சரீர பிரகாரமான பயமாகிய ஃபோபியாவை மாத்திரம் நாம் கருத்திலே எடுப்போம். අපි ගනිමු මේකට ශරීර ප්‍රකාරව ඇතිවෙන්නා වූ බය. இந்த ஃபோபியா என்றால் எத்தனையோ விதமான ஃபோபியா இருக்கிறது. ෆෝබියා කියලා ගත්තොත් එහෙම බොහෝ ෆෝබියා වර්ග තිබෙනවා. There are many kinds of phobias. I know that every one of us would have some kind of phobia without which we are not humans. நாம் ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் ஏதாவது ஒரு ஃபோபியா இல்லாவிட்டால் நாம் மனிதனே கிடையாது. ඉතින් අපි කිසිම කෙනෙක් මෙම ස්ථානයේ ඉන්න එක්ක නැත්නම් මේක බලන අය අපි ෆෝබියා වලින් පෙළුන් නැත්නම් අපි මනුෂ්‍යයන්ම නොවේ. சில ஃபோபியாக்கள் பயங்கரமானவை, சிலவை அன்றாடம் இருப்பவை. සමහරක් ෆෝබියා විලා ඉතා භයානකයි. ඒ වගේම සමහරක් ෆෝබියාස් අපිට එදිනදා තියෙන දෙයක්. Some phobias are not good. They need to be dealt with. But some phobias, well, you cannot eliminate them. They are there. Now, for example, I am not phobic to snakes. நான் சர்ப்பத்துக்கு பயம் இல்லை, பாம்புக்கு பயமே இல்லை. මම නයාට බයම නැහැ. எந்த விதமான பாம்பா இருந்தாலும் அடிச்சு கொள்ளத்தான் நினைக்கும். මොන නයෙක් දැක්කත් මට ගහලා මරන්න තමයි හිතෙන්නේ. I am not phobic to snakes, but I am phobic to cockroaches. ஆனா அந்த கற்பான் பூச்சியை பார்த்தா அது எங்க இருந்தோ ஒரு ஃபோபியா வந்துடும். அது என்ன அருவருப்பா இல்லை பயமா என்ன எழவோ தெரியாது.
கரப்பான் பூச்சியை பார்த்தா எனக்கு பயம். හැබැයි නයින්ට බය නැති මට කැරපොත්තේ දැක්කොත් එහෙම බයක් එනවා. ඒක අපිරියාවක්ද බයක්ද මොන මගුලක්ද කියලා දන්නේ නැහැ. මට බයක් එනවා. சரி நான் பசங்க கிட்ட சொல்லுவேன் அடிச்சு கொள்ளுடா அப்படிம்பேன். ඉතින් මම දැක්ක ගමන් කියලා ඒක ගහලා මරලා දාපන් බං කියලා කියනවා. I tell my guys, come on, go and kill that fellow, as if I can't kill a cockroach. You know, cockroach is as small as a cockroach, but I don't want to handle that fellow. Let somebody else handle it. ஒரு கரப்பான் பூச்சிங்கிறது கரப்பொத்தா மாதிரி சின்னது. මේ කැරපොත්තා කියලා කියන්නේ මේ කැරපොත්තා කියන්නේ පොඩි සතෙක්. කැරපොත්තා කියන්නේ කැරපොත්තා වගේ පොඩි එකෙක්. නමුත් ඒකව මරන්න මට කොල්ලෝ උනේ. ආන පාම් අඩිකරද අන්දමවනේ ready. හැබැයි ණයෙක්ව මරන්න නම් සූදානම් මං. But I can, kill snakes. So, we all have phobias. Many people have claustrophobia. In closeted situation, they feel like they cannot breathe. Claustrophobia நிறைய பேருக்கு இருக்கிறது. எனக்கும் அது ஓரளவு இருக்கிறது. அடைப்பட்ட ஒரு அறைக்குள்ளே மூச்செடுக்க முடியாத என்ற ஒரு உணர்வு வரும். ඉතින් බොහෝ දෙනෙකුට මේ ක්ලෝස්ට්‍රොෆෝබියා කියන එක තිබෙනවා. සමහරක් වෙලාවට රූම් කාමරයක් ඇතුළට වෙලා ඒක වහගත්තොත් තමාට තෙරපෙනවා කියලා හිතෙන එක බයක් පැමිණෙනවා සමහරක් පුද්ගලයන්ට. பெல்வுட் இந்த இடத்துல வாழுகின்றவர்களுக்கு அக்ரோஃபோபியா இருந்தால் நீங்கள் வாழவே மாட்டீர்கள். உயரத்துக்கு பயம். ඒ කියන්නේ බෙල්වුඩ් වල මෙහෙ ජීවත් වෙන අයට ඇක්‍රොෆෝබියා තිබ්බනම් මෙහෙ ජීවත් වෙන්නේ නැහැ. ඇයි කිව්වොත් ඔවුන් මේ උස තැන් වලට බයයි. Don't come to Bellwood if you are suffering from acrophobia, fear of heights, because we are on a mountain. Even if you go to volleyball court, when the ball falls off the net, if you look at it, if you are acrophobic, you are going to follow the ball down to the abyss. And the ball பந்து வாலிபால்ல இருந்து கோர்ட்ல இருந்து கீழே விழுகிறத நீங்க ஓரத்தில் போயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உயரத்துக்கு பயம் அக்ரோஃபோபிக்கா இருந்துச்சுன்னா நீங்களும் பந்தோட சேர்ந்து விழுந்துருவீங்க. ඉතින් අපේ වොලිබෝල් කෝට් එක තියෙනවා. වොලිබෝල් කෝට් එකෙන් බැරි වෙලක් හරි බෝල් පල්ලෙහාට එනවා. ඒ බෝල් පල්ලෙහාට එනකොට ඒක කවුරු හරි බලන්න කියන ඇක්‍රොෆෝබියා තිබ්බනම් උඩ ඉඳලා බලන්න බය නිසා බෝලෙත් එක්කම පෙරලිලා පල්ලෙහාට වැටේ. இதை பார்த்து கொண்டிருக்கிற நிறைய பேருக்கு இப்போ நான் சொல்ல போகிற ஒரு ஃபோபியா சிரிப்பான ஒரு ஃபோபியாவா இருக்கும். දැන් මේක බලන් ඉන්න අයට දැන් මම මේ කියන්න යන ෆෝබියා එක අහපුවාම ඔයාලට මේක හාස්‍ය ජනක දෙයක් වෙයි. Oxlophobia. Oxlophobia. Some of you, when you are explained about oxlophobia, you may laugh. Some people are very audacious, very strong, very daring. But then you put them in front of people, they shiver. சில பேர் வந்து மவனை வாயை பார்த்தா மற்ற இடத்துல கிலோமீட்டர் கணக்கில் நீட்டமா இருக்கும். මේ සමහරක් අය කට බැලුවා නම් ඇවිල්ලා ඒක මේ කිලෝමීටරයක් විතර මෙහෙම බැරලා තියෙනවා දිගයි. ஆனா ஆட்களுக்கு முன்னால் நின்று ஒரு வார்த்தை பேசினா அந்த ஜனங்களுக்கு பயம். oxlophobia. ඉතින් ඒ පුද්ගලයන්ට අර කට ලුකුව මිනිසයන්ට ජනතාව ඉදිරියේ ඉඳලා මොකක් හරි පොඩි කතාවක් කරන්න කිව්වොත් අයියෝ මට බෑ මේ උලනවා කියලා මේ ඔස්ලෝෆෝබියා. ඔක්ස්ලෝෆෝබියා වලින් පෙළෙනවා. ஒஸ்லோஃபோபியா அது வந்து நோர்வேயினுடைய தலைநகரத்தில் பயந்துகிட்டு இருக்காங்க. ஒஸ்லோ, இது ஒக்ஸ்லோ. இப்போ சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் பயங்கரமாக கத்துவாங்க, பேசுறதே லவுட் ஸ்பீக்கரை முழுங்கின மாதிரி. සමහරක් අය මේ ගෙදර ඉන්නකොට ඕඩවටත් වැඩිය කට අරගෙන කෑ ගහනවා ලවුඩ් ස්පීකරයක් වගේ. ඒගොල්ලෝ පොඩි කාලේ ලවුඩ් ස්පීකරයක් ගිලලා වගේ. Some people, they can't talk soft. When they talk, it's like as if they have swallowed a whole amplifier system with its buffers and speakers. But you ask them to pray, அவங்கள ஜெபம் பண்ண சொன்னா ஆட்களுக்கு முன்னால ඒ අයට ජනතාව ඉදිරියේ යාඥා කරන්න කිව්වනම් அன்புள்ள ஆண்டவரே அங்கிருந்து அவருடைய பரிசுத்த காதுகளை தீட்டி கேட்கணும் என்ன சொல்லுது. ඉතින් ඒ කටට යාඥා කරන්න කිව්වනම් ආදරවන්ත දෙවියන් වහන්සේ කියලා දෙවියන් වහන්සේම උඩ ඉඳලා කම් දෙකන අහනම මොනවද කියන්නේ කියලා. So when you ask those people to pray in front of people, they are so quiet and they stammer, oh, Father, Lord, and God has to give good holy ears to listen. What is that fellow saying? அந்த ஆட்களுக்கு சாட்சி சொல்ல சொன்னா ඒ අයට සාක්ෂි කියන්න කියලා කිව්වනේ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பாத்திருக்கீங்களா? බලලා තියෙනවද? ස්වාමීන් වහන්සේට ස්තුති වේවා. When they share something, you ask them to share a testimony, they stammer and they are so quiet, their volume is so reduced. But at other times, bang! அனித் விழாவே மற்ற நேரத்தில் வாய திறந்தா பேயே பயப்படும். இது අනිත් වෙලාවට කට ඇරියන යකුම බය වෙනවා. இப்போ இப்படி ஏகப்பட்ட ஃபோபியாக்கள் உண்டு. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ නොඒකාකාර ෆෝබියා වර්ග තිබෙනවා. There are many more phobias. And Sigmund Freud very correctly says
doubt is a symptom of a phobia. சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் அழகாக சொல்லுகிறார், සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා சந்தேகம் என்பது இந்த ஃபோபியா பயத்தின் அறிகுறி. මේ සැකය කියලා කියන්නේ මේ ෆෝබියා නැත්නම් මේ බයේ එක කොටසක්. කොටසක් නෙවෙයි. ඒකේ ප්‍රකාශයක්. ඒකේ එලි දැක්වීමක්. ඒකේ සලකුණක්. சும்மா சந்தேகம் பயம் இருந்தால் சந்தேகம் அல்ல. මේ නිකං බය තිබ්බනම් ඒක සැකය නොවේ. No. It is not, phobia is not a symptom of phobia just like that. No. Which emanates from one's ego. ஒரு மனிதனுடைய நான் என்கின்ற நிலைமையிலே இருந்து வெளியே வருவது. ඒ කියන්නේ එක මිනිස්සෙකුට මම කියන්නා වූ මමත්වයේ කියන්නා වූ තත්වයේ ඉඳලා එළියට ප්‍රකාශ වීම. அதிலிருந்து வெளிப்படுவது, வெளியே வருவதல்ல, வெளிப்படுவது. இப்போ சில பேருக்கு பேனிக் அட்டாக் வரும். දැන් සමහරක් අයට මේ පැනික් ඇටැක් කියන එක පැමිණෙනවා. ஐயோ மூச்சு எடுக்க முடியல. අනේ මට හුස්ම ගන්න බෑ. அப்ப அந்த இடத்திலே அந்த நான் எனக்கு மூச்சு எடுக்க முடியவில்லை. එතකොට ඒ පුද්ගලයාට ඒ අවස්ථාවේදී මට හුස්ම ගන්න බෑ. என் தொண்டையிலே என்னவோ இறுகி விட்டது. අයියෝ මගේ උගුරේ මොනවද හිර වෙලා. அப்ப அந்த நான் என்கின்ற அந்த ஈகோவிலே இருந்து தான் அந்த சந்தேகம் வருகிறது. பிராணவாயு இல்லையோ, என் தொண்டையிலே ஏதோ முள் குத்தி விட்டதோ, ஐயோ நான் சாக போகிறேனோ, அந்த மாதிரியான ஒரு சந்தேகம், பயம் கலந்த சந்தேகம். ඉතින් ඒ පුද්ගලයාට මේ මමත්වයේ කියන බය පැමිණෙන්නේ අයියෝ මගේ උගුරේ මොන හරි හිර වෙලාද, මෙතන ඇවිල්ලා මේ ඔක්සිජන් නැද්දෝ, නැත්නම් මට හුස්ම ගන්න බැයිද, වෙන මොකක් හරි දෙයක්දෝ කියන ඒ සැකය ඒ පුද්ගලයාට තමයි ඇතුළෙම ජනිත වෙලා එළියට ප්‍රකාශ වෙනවා. One of the common phobias, one of the common panic attacks pertain to your throat, as if something has blocked your breathing pipe and you are suffering. So based on your egocentric feeling that I am suffering from a lack of oxygen, I am suffering from a lack of breathing ability, so maybe there is something stuck here, or maybe there is no oxygen. So doubt is coupled with fear. அந்த சந்தேகம் பயத்தோடு இணையும் பொழுது அது ரெண்டும் ஒரு பெரிய வெடியாக வெடிக்கிறது. ඉතින් මේ සැකය කියන බයත් එක්ක සමග මිශ්‍ර වෙනකොට නැත්නම් ඒකේ එකතු වෙනකොට එය එළියට ප්‍රකාශ වෙන්නේ නිකන් බෝම්බයක් පිපුරුනා වගේ. சிக்மண்ட் ஃப்ராய்ட் ஒரு கிறிஸ்தவர் அல்ல. සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් කිතුණුවෙක් නොවේ. ஒரு யூதன். ඔහු යුදෙව්වෙක්. Sigmund Freud was not a Christian, he was a Jew. Now I don't know whether he was a believing Jew or not. அவர் ஆண்டவரையும் அவருடைய வார்த்தையும் நம்பின ஒரு யூதனா எனக்கு தெரியாது. නමුත් මම දන්නේ නැහැ මේ සිග්මන්ඩ් ෆ්‍රොයිඩ් කියන පුද්ගලයා දෙවියන් වහන්සේ තුන්වහන්සේගේ වචනයත් විශ්වාස කරන පුද්ගලයෙක්ද කියලා. அவரை விடுவோமே. ඔහු අපි පස්සෙක තබමුකෝ. Let's leave Freud aside. Let's go to Genesis. Let's go to the Garden of Eden. ஏதேனுக்கு போனால் அங்கு மனிதன் பாவத்துக்கு விழ முன்னேயே சந்தேகம் என்பதை மனிதனுக்குள்ளே விதைத்தவன் பிசாசு. අපි ඒදන් උයනට ගියා නම් එම ස්ථානයේ මිනිසයා වැටෙන්න ප්‍රථමව එම ස්ථානයට සැකය ගෙනෙනු ලැබුවේ විරුද්ධකාරය වන සාතන්. Prior to the fall of man, doubt was implanted in humans by the devil. So I want to draw a distinction between fear and doubt based on the Garden of Eden scenario. ஏதேன் தோட்டத்து நிகழ்வின் அடிப்படையில் ஏதன் உயனே உணாவு சித்தியாத் சமகின் சந்தேகத்துக்கும் பயத்துக்கும் இடையில் ஒரு பெரிய வித்தியாசத்தை பிரிவை நான் காட்ட விரும்புகிறேன். සැකයටත් ඒ වගේම බයටත් අතරමැදි ඒ වෙනසක් තිබෙනවා කියන එක මම පෙන්눔 කරන්න කැමති වෙනවා. இன்று சந்தேகம் பயத்தோடு கலந்து விட்டது. අද සැකය බයත් සමග මිශ්‍ර වෙලා. Today doubt and phobia are mixed. They are like a fruit juice. ஒரு பழச்சாறு போல இணைந்திருக்கிறது. හරියට ඒක මිශ්‍ර වුණු පළතුරු භාජනයක් වගේ. ஆனால் ஆதாம் ஏவாளுக்குள்ளே பயம் வர முன்பு சந்தேகத்தை போட்டான் பிசாசு. නමුත් ආදම් ඒවා තුලට බය පැමිණෙන්න කලින් යක්ෂයා මොනවද කරවුවේ? සැකය ඇතුළට දමනු ලැබුවා. But in the Garden of Eden, prior to fear entering humans, the devil implanted doubt. How? Did God really tell you that you will die? I don't think so.
உண்மையிலேயே ஆண்டவர் நீங்கள் சாவீர்கள் என்றாரா? ඇත්තටම දෙවියන් වහන්සේ උඹලා මැරෙයි කියලා කිව්වද? சாக மாட்டீர்கள். මැරෙන්නේ නම් නෑ. ஒரு சந்தேகத்தை விதைத்தான். එක සැකයක් ඔවුන් තුල ඇති කරනු ලැබුවා. The devil implanted a doubt in Eve. Out of doubt, she looked at that fruit and said, I don't think God meant what he said. அந்த சந்தேகம் அவளுக்குள்ளே வந்தவுடன் ඒ සැකය ඇය තුලට පැමිණියාට පසුව அவளுடைய பார்வை மாறியது. ඇගේ බැල්ම වෙනස් වුණා. இந்த பழத்திலே ஒரு தவறையும் நான் காணவில்லை. මේ පළතුරේ කිසිම වැරද්දක් මම දකින්නේ නෑනේ. ஒருவேளை ஆண்டவர் சும்மா சொல்லி இருப்பாரோ? සමහරක් වෙලාවට දෙවියන් වහන්සේ නිකන් කිව්වද දන්නේ නෑ. Maybe God just said for the sake of saying. Maybe he didn't mean it. ஆண்டவர் சும்மா சொல்லி இருக்கலாம். ஏனென்றால் பார்வைக்கு இன்பமும் புசிப்புக்கு நல்லதும் அருமையானது புத்தியை தெளிவிக்கப்பட இச்சிக்கப்படத்தக்கதுமாய் அல்லவா இருக்கிறது இது. දෙවියන් වහන්සේ සමහරක් විට නිකන් කියන්නේ නැති. මේක බලන්න ලස්සනට ඒ වගේම කණ්ඩ මේ රුසිය මේ රසවත් ලෙසයි ඒ වගේම මේ බලනකොට ලස්සන ලෙසයිනේ තියෙන්නේ. නුවණ වැඩි කිරීමට මේක වැදගත් කියලා තේරෙනවානේ. அப்போ என்ன நடக்கிறது? பாவத்துக்கு விழ முன்னேயே பயம் வர முன்னேயே சந்தேகம் வந்து விட்டது. ඉතින් දැන් පාපයට වැටෙන්න කලිනුත් ඒ වගේම බය වෙන්න කලිනුත් සැකේ ඇවිල්ලා හමාරයි. Now doubt entered humans before they fell into sin and before they knew what fear was. After they fell, God came. What did Adam say? I was naked and afraid and that's why I hid. பாவத்துக்கு விழுந்த பிறகு ஆதாம் என்ன சொல்லுகிறார்? පාපයට වැටුණාට පස්සේ ආදාම් මොනවද ප්‍රකාශ කරන්නේ? ஆண்டவரே உம்முடைய சத்தத்தை கேட்டு நான் பயந்து நான் நிர்வாணியா இருக்கிறபடினால் பயந்து ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறேன். දෙවියන් වහන්සේ මට ඔබගේ ශබ්දය ඇවිල්ලා මම නිර්වස්ත්‍ර වෙලා ඉන්න නිසා මම බය වෙලා සැඟවුණා කියලා කිව්වා. நான் உங்களுக்கு இதனால் என்ன சொல்ல வருகிறேன் தெரியுமா? මම ඔබලාට මොනවද කියන්න එන්නේ කියලා දන්නවද? பாவம் மன்னிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்கள் கூட පාපයට සමාව ලැබුණා වූ කිතුණුවන් පවා சந்தேகம் என்ற வியாதியை உடையவர்களாய் இருக்க முடியும். සැකය කියන්නා වූ රෝගයට භාජනය වූ අය වෙන්න පුළුවන්. What I'm trying to say is that even Christians who are forgiven of their sins can still suffer from doubt. So doubt is a very, very serious illness. சந்தேகம் என்பது ஒரு பொல்லாத வியாதி. ඉතින් සැකය කියලා කියන්නේ ඉතා භයානක වූ රෝගයක්. சந்தேகம் நல்லதல்ல. සැකය කියලා කියන දේ හොඳ දෙයක් නොවේ. சந்தேகம் நம்மை அழிக்கும். සැකය කියන දේ අපිව විනාශ කරනවා. Doubt is a bad killer. Doubt kills us. So at this point I want to refine and rephrase my title. இந்த இடத்திலே என்னுடைய பிரசங்கத்தின் தலைப்பை நான் கொஞ்சம் புதுப்பிக்க விரும்புகிறேன். මගේ දේශනාවේ මාතෘකාව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න කැමති වෙනවා. அலுத் கரண்ட. பிரசங்கத்தின் தலைப்பு என்ன? දේශනාවේ මාතෘකාව කුමක්ද? சந்தேகம். සැකය. What is the title of my message? Doubt. From now on the title is Doubt Your Doubt. இப்பொழுதிருந்து நம்முடைய தலைப்பு என்னவென்றால் දැන් ඉඳලා අපේ මාතෘකාව මොකද්ද? உன் சந்தேகத்தை சந்தேகி. ඔබේ සැකය සැක කරපන්. விளங்குதா? உங்களுக்கு வருகிற சந்தேகத்தை இனி சந்தேகியுங்கள். ඔබට ආයේ දැනෙන්නා වූ සැකය ඔබ සැක කරන්න. Start doubting your doubt. Because the Bible says faith cometh by hearing and the hearing by the word of God in Romans. I think 10:17. ரோமர் 10:17 சொல்லுகிறது. ரோம 10:17 කියලා කියනවා. விசுவாசம் கேள்வியினால் வரும். මේ ඇදහිල්ල ඇසීමෙන් පැමිණෙනවා කියලා. என்னத்தை கேட்கும் பொழுது? කුමක් අසන විටද? கேள்வி வார்த்தையினால் வரும். අපිට ප්‍රශ්න කනට තමයි පැමිණෙන්නේ. නෑ. ඒ ඇසීම දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයෙන් එන්නේ. சுருக்கமாய் சொல்ல போனால் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க 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 விசுவாசம் வரும். අපි ඒක ඉතාම ඉක්මනින් කියලා කිව්වනම් දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අහන්න අපිට ඇදහිල්ල වැඩි වෙනවා. ඉක්මනින් නෙවෙයි කිරිකොකා. කෙටියෙන් වෙනයි ඉක්මනින් වෙනයි. You know, the more we hear the word of God, the more faith that comes into us. Listen to this. Hear the word of God more and more so that your faith increases.
நீங்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை அதிகமாய் அதிகமாய் கேட்கும் பொழுது ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය වැඩි වශයෙන් අසන විට உங்களுக்கு விசுவாசம் வரும். ඔබගේ ඇදහිල්ල පැමිණෙනවා. இப்போ දැන් விசுவாசத்துக்கு எதிரான சந்தேகமும் கேள்வியினால் தான் வரும். ඇදහිල්ලට විරුද්ධ වූ සැකය මේ ඇසීම නිසා පැමිණෙනවා. ඒකත් එන්නේ ඇසීම නිසා. On the same token, even the antonym of faith, which is doubt, cometh by hearing. Wow! The devil knows. The devil knows this. பிசாசுக்கு இது தெரியும். යක්ෂයාට මේක දන්නවා. அதனால் பிசாசு ஏதேன் தோட்டத்தில் என்ன செய்தான்? ඒ නිසා යක්ෂයා ඒදන් නුවේදී මොකද්ද කරාවේ? பேசினான். කතා කරා. What did the devil do in the Garden of Eden? He talked. He came and said hi to Eve, started a dialogue with her. வந்து பொம்பளைய பார்த்து அக்கா நல்லா இருக்கிறீங்களா தொடங்கிட்டாரு பேசுவதற்கு தொடங்கினார். ආපු ගම යක්ෂයා මොනවද කරේ? අක්කා කොහොමද හොඳින් ඉන්නවද කියලා කතා කරන්න පටන් ගත්තා. ஏவாளுக்கு சந்தேகம் வர காரணமாய் அமைந்தது பிசாசினுடைய வார்த்தை. ඒවට සැකේ එන්න හේතුවක් වූයේ යක්ෂයාගේ වදන්. It was the words of the devil which triggered something called doubt inside of Eve. It was through words that Satan hit man with doubt. வார்த்தைகளால் தான் பிசாசு அந்த சந்தேகத்தை மனிதனுக்குள்ளே விதைத்தான். යක්ෂයා කොහොමද මනුෂ්‍යයා තුල සැකය පැලන කරනු ලැබුවේ? වදන් වලින්, වචනයන් වලින්. ஆகவே அன்பானவர்களே, එම නිසා ප්‍රේමවන්තයනි, நாம் எதை கேட்கிறோம், என்னென்ன விஷயங்களுக்கு செவி கொடுக்கிறோம் என்பது மிக மிக முக்கியம். අපි මොනවද අහන්නේ, වගේම අපි මොන දේවල් වලට ඇහුම්කන් දෙන්නේ නේද කියලා අපි ප්‍රවේශම් සහගත විය යුතුයි. So we got to be very careful and cautious as to what we are listening, because just as faith cometh by hearing, doubt also cometh by hearing. விசுவாசம் எப்படி கேள்வியினால் வருகிறதோ, ඇදහිල්ල කොහොමද ඇසීමෙන් වර්ධනය වෙනවද? அதே போல சந்தேகமும் கேள்வியினால் வரும். ඒ වගේම සැකය කියන දේත් අපේ ඇසීමෙන් වර්ධනය වෙනවා. அப்போ கிறிஸ்தவர்களாகிய நாம் இன்று இந்த கொரோனா நாட்களிலே நமது காதுகளில் என்ன விழுந்து கொண்டிருக்கிறது? එනිසා මේ කොරෝනා කාලේ කිතුණුවන් වන අපිට අපේ සවන් වලට මොනවද වැටෙන්නේ හැම වෙලේම? What are we hearing these days when the whole world is suffering from COVID lockdown? We are hearing negative things. எப்பொழுது பார்த்தாலும் எதிர்மறையானவையே நம் காதுகளில் விழுந்து මේ கொண்டிருக்கிறது. කාලය තුල අපිට ඕනෑම අවස්ථාවකම අහන්න ලැබෙන්නේ හැම වෙලාවෙම ඍණාත්මක අදහස්. இத்தனை பேர் செத்து போகிறான். කී දෙනෙක් මැරලා යනවද? இத்தனை பேருக்கு கோவிட் தொற்று இருக்கிறது. කී දෙනෙකුට මේ කොවිඩ් රෝගය වැළඳිලා තිබෙනවද? அது இது மற்றது என்று எப்பொழுது பார்த்தாலும் எதிர்மறையானவைகளே நமது காதுகளில் விழுந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒரு காலம் இது. ඉතින් අරක මේක කියලා අපේ සවන් වලට ඍණාත්මක අදහස් වැටෙන්නා වූ කාලයක් මේ. We are listening, we are hearing negative things all the time from the media, from the news, from people, from whatnot. So we need to fight it by hearing more of the word of God. நாம் அதற்கு எப்படி எதிர்த்து போராட முடியும்? ඉතින් අපි කොහොමද ඒට විරුද්ධව අපි පොරබදින්න පුළුවන්? முன்பை விட அதிகமாய் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க வேண்டும். අපි මේට කලින් කරාට වැඩිය, කලින් සමන් දුන්නාට වැඩිය දෙවියන් වහන්සේගේ වචනයට පුළුවන් තරම් දුරට සමන් දීම. இந்த சந்தேகம் என்ற அந்த சொல்லுக்கு ஆங்கிலத்திலே டவுட் என்பார்கள். මේ සැකය කියන වචනයට ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් doubt කියලා කියනවා. அது எங்கிருந்து வந்தது தெரியுமா? ඒ doubt කියන වචනේ කොහේ ඉඳලාද දන්නවද පැමිණියේ? லத்தீன் மொழியிலே டுபாரேட்டே என்ற அந்த சொல்லிலிருந்து வந்தது. ලතින් භාෂාවේ ඩුබාරේටේ කියන துபாயில் உள்ள ரேட் இல்ல, அது டுபாரேட்டே. The English word doubt, doubt, comes from the Latin dubarete, which means a double questioning mindedness, which is similar to dubious, double mindedness, thinking in two different directions. ஒரு இரட்டை சிந்தனா தன்மை என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம். ඒ අර්ථය වන්නේ දෙසිත් ඇත්තෙක් දෙසිතක් කියන එක. ஆகவே இந்த சந்தேகம் என்பது எது இல்லை என்று நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன். මේ සැකය කියන්නේ කුමක් නොවේද කියන එක ඉස්සලා කියලා දෙන්න. First, let me outline what doubt is not. Because there are three things that I'm going to show
And each of those things share a very thin line with doubt. நான் 3 காரியங்களை உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன். මං කාරණා තුනක් ඔබලට පෙන්눔 කරන්න යනවා. அந்த 3 காரியங்களும் ඒ කාරණා තුනම சந்தேகம் மாதிரி தெரியும், ஆனால் சந்தேகம் அல்ல. සැකය වගේ පෙනෙයි, නමුත් ඒක සැකයක් නොවේ. ஆகவே அந்த சந்தேகம் அல்லாத அந்த 3 காரியங்களும் என்ன என்று நான் உங்களுக்கு காட்டப் போகிறேன். ඉතින් මම ඔබලට පෙන්눔 කරන්න යනවා ඒ සැකය නොවන්නා වූ කාරණා තුන කුමක්ද කියලා. So I'm going to show you those 3 very common things which are not doubt. Number 1, questioning is not doubt. கேள்வி கேட்பது சந்தேகம் அல்ல. පළවෙනි එක තමයි ප්‍රශ්න අහන එක සැකයක් නොවේ. இப்போ நமக்கு என்ன நடந்திருக்கிறது தெரியுமா? දැන් අපිට මොකක්ද දන්නවද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? கேள்வி கேட்கறதே சந்தேகம்னு தான் சொல்லுவோம். ප්‍රශ්න අහන එකම සැකය කියලා තමයි කියන්නේ. You know, the problem with us is that we think asking question is doubt. Many people send me emails, WhatsApp messages and YouTube comments saying, Pastor, I have a doubt. Pastor, brother, I have a doubt. நிறைய பேர் ඊමේල් மூலமா, WhatsApp மூலமா, YouTube comments மூலமா எனக்கு என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? බොහෝ දෙනෙක් මට ඊමේල් තුලින් WhatsApp තුලින් පණිවිඩ හරහා මොනවද දන්නවද කියන්නේ ප්‍රාස්ටර් මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මම කිව්වයින් පස්සේ කියනවා. වට ඉංග්‍රීසි දන්නවා කියලා ඔක්කොම දන්නවා. දෙමළෙන් කියන එක විතර සිංහලෙන් කියන්න. பாஸ்டர் எனக்கு ஒரு சந்தேகம். පාස්ටර් මට ප්‍රශ්නයක්. எனக்கு ஒரு சந்தேகம் இருக்கு. මට ඒක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. නෑ, සැකය. සැකයක් තියෙනවා. சந்தேகம் இருக்குன்னு கேள்வி கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. සැකයක් තියෙනවා කියලා ප්‍රශ්නයක් අහගෙන ඉන්න. They say I have a doubt, but actually in actual fact they are asking a question. So we need to first know that asking questions is not expressing doubt. கேள்வி கேட்பது சந்தேகம் அல்ல. ප්‍රශ්න අහන එක සැකයක් නොවේ. பழகிட்டோம் அப்படி சொல்லி எனக்கு ஒரு சந்தேகம், அது பிரச்சனை இல்லை, ஆனால் தெரிந்து கொள்வோம் சந்தேகம் என்பது வேறு. අපිට පුරුදු වෙලා ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්න අහන එක මේ සැකයක් කියලා. අපි දැනගනිමු මේ ප්‍රශ්න අහන එක සැකයක් නොවේ. We are so familiar to compromise these two and assume that asking question is a doubt. I have a doubt. Even students ask their teacher, hey, teacher, I have a doubt. Pastor, I have a doubt. Pastor, எனக்கு ஒரு சந்தேகம். Teacher, எனக்கு ஒரு சந்தேகம். கேட்கிறது பழகிருச்சு, பரவாயில்ல, அதை மாற்ற முடியாது. ඉතින් මේ බොහෝ මේ ගුරුවරුන්ගේ ප්‍රශ්න අහනවා ශිෂ්‍යයන්. මේ පාස්ටර් මට මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. පාස්ටර් මට මේ දේ ගැන සැකයි. ගුරුතුමනි මට මේ දේ ගැන සැකයි. ගුරුතුමනි මට මේ ගැන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. I have a doubt. Now we cannot change the familiar vocabulary that we are so trained, well versed with. But may we learn the etymological understanding of these expressions. பரவாயில்ல, ஆனால் சந்தேகம் கேள்வி என்பன ஒன்றல்ல, வித்தியாசம். කමක් නැහැ, අපි දැනගනිමු මේ සැකේ ඒ වගේම ප්‍රශ්නය කියලා කියන්නේ එක වගේ නෑ, ඒ දෙක වෙනස් වූ දෙයක්. ஆகவே கேள்வி கேட்பதை நிறுத்த வேண்டாம். ඒ නිසා ප්‍රශ්න අහන එක නවත්වන්න එපා. So don't stop asking questions from your family members, from your teachers, from your pastors, from anybody, everybody. Don't stop asking questions, for that is not doubt. கேள்விகள் கேட்பது உங்கள் குடும்பத்திலே, உங்கள் நண்பர்களோடு, உங்கள் பாடசாலையிலே, நீங்கள் வேலை செய்யும் இடத்திலே கேள்வி கேட்கிறதை நீங்கள் நிறுத்த வேண்டாம். கேள்வி கேட்பது சந்தேகம் அல்ல. ඉතින් ඔබේ පවුල තුල පාසලේ වැඩ කරන ස්ථානයේ යාළුවන්ගෙන් නෑදෑයන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන එක නවත්තන්න එපා. මොකද ප්‍රශ්න අහන එක සැකය කියන දේ නොවේ. பிள்ளைகள், දරුවනි, உங்களை பார்த்து உங்கள் பெற்றார் ஒரு கேள்வி கேட்டால், ඔබව බලලා දෙමව්පියන් ඔබගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා නම් அந்த போனை வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்ற? අර ෆෝන් එක තියාගෙන මොකද්ද කරන්නේ? இந்த கம்ப்யூட்டர்ல என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற? මේ කම්පියුටරේ මොනවද කරන්නේ? බලාගෙන ඉන්නේ. யாரோட பேசுன இப்ப? කාත් එක්කද දැන් කතා කරේ? எங்க போயிட்டு வார? කොහෙද ගිහිල්ලා එන්නේ? பிள்ளைகளே, இது சந்தேகம் அல்ல, கேள்விகள். දරුවනේ මේක සැකයක් නොවේ, මේ ප්‍රශ්නයක් අහන්නේ. கேள்விக்கு பதிலை கொடுங்க, அவ்வளவுதான். ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු ලබා දෙන්න එපමණයි. கள்ளத்தனம் பண்ணா பதில் இருக்காது, அது வேற. හොර වැඩ කරොත් උත්තරයක් දෙන්න බෑ. ළමයි ඔයගොල්ලෝ හොර මොකක් හරි ජල්තර වැඩක් කරොත් ඔයගොල්ලන්ට උත්තරයක් නෑ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මලපණි රූපේ අම්ම මොට සැකයි, මං ගැන සැකයි, අපේ තාත්තා මං ගැන සැකයි. තමුල්ල තොල්ල. நான் செய்யறது எல்லாமே அவங்களுக்கு சந்தேகம். ஓ, அப்படி அல்ல. You know, children, listen. When your parents ask you, who are you talking to? Too much? What are you doing with your laptop? Where have you been? Why are you late? Now these are questions, not expressions of doubt. And if you have not gotten involved in a jugglery, don't panic. Don't expect your parents to not question you. உங்கள் பெற்றோர் உங்களிடத்தில் கேள்வி கேட்க கூடாது என்று நினைக்காதீர்கள்.
கேள்வி கேட்பது சந்தேகம் அல்ல. කවදාකවත් හිතන්න එපා දෙමව්පියෝ අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොකද ප්‍රශ්න අහන එක සැකයක් නෙවෙයි. கணவன் மனைவி ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව கணவனிடத்தில் மனைவி கேட்கும்போது භාර්යාව ස්වාමි පුරුෂයාගෙන් අහනකොට யாரோட ரொம்ப நேரம் ஃபோன்ல பேசிக்கிட்டு இருந்தீங்க? කාත් එක්කද මේ මෙච්චර වෙලා ෆෝන් එකෙන් කතා කරගෙන හිටියේ? அது சந்தேகம் அல்ல. ඒක සැකයක් නෙවෙයි. When the wife asks the husband, hey, who are you talking to so long? That's not a doubt, that's a question. எனக்கு இருந்த பிரச்சனை என்னவென்றால் මට තිබ්බ ප්‍රශ්නේ කුමක්ද කියලා කිව්වොත් இந்த அறிவு முன்பு எனக்கு இருக்கவில்லை. මේ දැන ගැනීම මට කලින් තිබ්බේ නැහැ මේ දැනුම. You know, when a husband is confronted by the wife, not confronted, questioned by the wife, who are you talking to for a long time? That's not doubt, that's a question. Once upon a time, I didn't know the difference between question and doubt. I thought my wife doubts me. நான் நினைச்சேன் என் பொண்டாட்டி என்னை சந்தேகிக்கிறார். ඉතින් කලකට හිතේදී මට ඒක වෙනස දන්නේ නැහැ. මම හිතුවා මගේ භාර්යාව මාව සැක කරනවා කියලා. அதனால என்ன செய்தேன் தெரியுமா? நான் செஞ்சதை சொல்றேன். ඒ නිසා මම මොනවද දන්නවද කරේ කියලා කියන්නද මම කරපු දේ කියන්න. So let me tell you what I truly did. This is true. நேர்மையான டெலிஃபோன் கால் தான். මේ කියන්නේ හරි වූ දුරකථන ඇමතුම් තමයි. සාධාරණ හරි වූ දුරකථන ඇමතුම්. அவ என்னைய சந்தேகிக்கிறான்னு பயந்து ඇය මාව සැක කරනවා කියලා හිතලා நான் ஒளிஞ்சி காட்டுள்ளுக்கும் அங்கேயும் மேட்டுள்ளுக்கும் மரம் மேலேயும் அங்கேயும் இங்கேயும் போயிட்டு நான் ஃபோனில் ஆக்களோட பேச தொடங்கினேன். ඉතින් මම හැංගිලා අරේට ඉඩම අස්සේ ගිහිල්ලා අර වැටවල් අයිනේ ගිහිල්ලා මම කට්ටියත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගත්තා. I misconstrued the question to doubt and I started to run away from my wife, hiding behind bushes, mountains, treetops and everywhere to talk with people. Now that triggered the doubt. அதனால சந்தேகம் வந்துருச்சு எல்லாருக்கும். නමුත් ඒක නිසා හැම දිනාටම සැකයක් එන්න පටන් ගත්තා. நியாயம் தானே? හරිනේ. நீ நேர்மையான கால் எடுக்கிறதா இருந்தா ஏன் ஒளிஞ்சி பண்ற? இது நேர்மையான கேள்வி தானே. දැන් මේ ඒක හරි ප්‍රශ්නයක්නේ සාධාරණ ප්‍රශ්නයක්නේ. හරි කෝල් එකක් ගන්නවා නම් මොනවටද ඔබ හැංගියන් ගිහිල්ලා කෝල් කරගෙන ඉන්නේ? No, if you are making a harmless call then you don't need to hide. So the problem with a lot of people, it's not just husbands, wives, children, parents, friends. Treat questions as questions. Don't make them to appear like doubts. ஆகவே நான் கணவன்மாருக்கு மனைவிமாருக்கு பிள்ளைகளுக்கு பெற்றாருக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன். ඒ නිසා ස්වාමි පුරුෂයන්ට භාර්යාවන්ට ළමයින්ට දරුවන්ට දෙමාපියන්ට හැම දිනාටම කියන්න. கேள்விகளை சந்தேகங்கள் என்று நினைத்து சொதப்பிக் கொள்ளாதீர்கள். ප්‍රශ්න මේ සැකයෙන් අහනවා කියලා හිතලා අනාගන්න එපා. இப்போ சில பேர் நினைக்கிறது என்னன்னு எனக்கு தெரியுது. දැන් සමහරක් අය හිතන්නේ මොනවද කියලා මට තේරෙනවා. சில பேர் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க நினைக்கிறாங்க? සමහරක් අය මොනවද දන්නවද දැන් හිතන්නේ? நீங்க சொல்லுவீங்க பாஸ்டர். ඔබ කියයි පාස්ටර්. நம்மால் கேட்கிற தொனியிலே தெரியும்ல அது சந்தேகத்துல தான் கேக்குது. අපේ එක්කන අහන කටහඬින්ම තේරෙනවා ඇවිල්ලා එයා අහන්නෙම සැකයෙන් කියලා. You know, some people might think you will say that from the pulpit. But I know how my wife asks, how my husband asks. You know, I know that is not an innocent question, Suresh. That's doubt. Big time. Pastor, நம்ம மனுஷன், நம்ம அம்மா, நம்ம ஆக்கள் கேட்கறது கேள்வி இல்லை, சந்தேகம். අපේ අය අපේ අම්මා අපේ තාත්තා ඒ කට්ටිය අහන්නේ ප්‍රශ්න නෙවෙයි සැකෙන් අහන්නේ. இன்றிலிருந்து අද පටන් ஆண்டவரிடத்திலே கேட்டு எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். දෙවියන් වහන්සේගෙන් අහලා ලබා ගන්න கேள்வியை கேள்வியாய் பார்த்து பதில் சொல்லுகின்ற மனப்பக்குவத்தை தாருங்கள் ஆண்டவரே. ප්‍රශ්නයක් ලෙස අහලා පිළිතුරු සපයන්නා වූ සිතක් මට සපයනු මැන ස්වාමිනී. I'm telling you seriously. Pray and ask God to help you to entertain a question as a question and nothing more than a question. Don't question the question. Just treat a question as a question and provide the answer without promoting a question into a doubt. எத்தனை question வந்துருச்சு பாத்தியா? කීයක් ප්‍රශ්නාවක් දැක්කද? கேள்வியை குறித்து கேள்வி கேட்காமல் கேள்வியை கேள்வியாய் நினைத்து கேள்விக்கு பதில் நல்கு. ප්‍රශ්න ගැන ප්‍රශ්න නොකර ප්‍රශ්නයක් හැටියට විතර බලලා ප්‍රශ්නයට උත්තර සපයන්න ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. අපේ ප්‍රශ්නේ ප්‍රශ්න කරගන්න එක. எங்களுடைய கேள்வி குறியா மாறுகிறது. Our problem is promoting the question as a doubt. Number 2, இரண்டாவது දෙවනි කාරණාව
கவனமாய் இருப்பது சந்தேகம் அல்ல. Being careful is not doubt. ප්‍රවේශම් සහිතව සිටින එක ඒක සැකයක් නොවේ. பிரவேசமென் சிட்டிம சැකයක් නොවේ. கவனமாய் இருப்பது சந்தேகம் அல்ல. இப்போ இந்த நாட்களிலே கொரோனா. දැන් මේ කාලේ කොරෝනා. Corona is everywhere. And we have different types of corona viruses. எத்தனையோ விதவிதமான வைரஸ் வந்துருச்சு கொரோனால. නොයෙක් ආකාර මේ වෛරස් වර්ග පැමිණලා තියෙනවා කොරෝනා තුලින්. இப்போ ஒரு முகமூடி இல்லையா ரெண்டு போடமா டபுள் போடமா. දැන් මේ එක මුහුණු වැස්මක් නෙවෙයි මුහුණු වැස්මවල් දෙකක් දාන්න කියලා කියනවා. It's no longer a single mask, you have to wear double mask. And it's no longer 1 meter, I think it's 8 meters or something. இப்போ 1 மீட்டர்ல 8 மீட்டருக்கு பாயுமா அந்த கிருமி. දැන් මේ ඒ දුරස්ත භාවය තබා ගන්න ඕනේ 1 මීටරයක් නෙවෙයි මීටර 8ක් තබා ගන්න ඕනේ මොකද ඒ වෛරසය ඇවිල්ලා මීටර 8ක් පයින්නවලු. கைய கழுவு கைய வாயில வைக்காத ஐயோ எவ்வளவோ விஷயங்கள் ததிங்கினத்தம் போட்டு கொண்டிருக்கிறது உலகம். ඒ කියන්නේ ලෝකේ මොනවද කරන්නේ අත හොදන්න කියනවා අත මූණ ගාවට ගේන්න එපා කියලා මොනවදෝ අඩම් තෙට්ටම් කරගෙන ඉන්නවා ලෝකය. So you got to use disinfectants and you got to wash your hands, don't touch your face with your hands and all this paraphernalia about being careful. Now is it good or bad? Wonderful. இப்படி கவனமா இருப்பது நல்லதா இல்லையா? මෙහෙම ප්‍රවේශම් සහගතව සිටින එක හොඳයිද නැද්ද? நல்லது. හොඳයි. கவனமாய் இருப்பது சந்தேகம் அல்ல. ප්‍රවේශම් සහගතව සිටින එක එය සැකයක් නොවේ. கவனமாய் இருப்பது விசுவாச குறைச்சல் அல்ல. සැකයෙන් ඉන්නවා කියන එක ප්‍රවේශම් සහගතව සිටිනවා කියන එක ඇවිල්ලා අබහිල්ල අඩුයි කියන එක නොවේ. Being careful is not entertaining doubt. Being careful is not diminishing of your faith. Being careful is being careful. God has told us, be careful in everything. ஆண்டவரே தனது வார்த்தையிலே கவனமாய் இரு என்று கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ වචනය තුලින් ප්‍රවේශම්ම සිටින්න කියලා උගන්වලා තිබෙනවා. அதுபோல ඒ වගේම குடும்பத்துக்குள்ளே யாரையாவது பார்த்து கவனமாய் இரு என்று எச்சரிப்பது சந்தேகம் என்று நினைக்காதீர்கள். පවුල තුල කවුරු හරි කෙනෙක් කාවකාරී කෙනෙක් බල්ලා ප්‍රවේශම් සහගතව සිටින්න කියන එක ඒක අවවාදයක් ඒක සැකයට භාජනය වූ කරුණක් නොවේ. So when within a family context anybody advising somebody else to be careful doesn't mean that they are doubting you. விசேஷமாக மறுபடி நான் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லுகிறேன். මම නැවත වතාවක් දරුවන්ට කියන්නම්. Again I am telling you, hey kids, when your parents advise you, be careful. It's not that they are doubting you. They are just saying be careful. பிள்ளைகளை பார்த்து பெற்றோர் கவனமாய் இரு என்று சொல்லுவது சந்தேகத்துக்காக அல்ல. දරුවන් දිහා බලලා දෙමාපියෝ කියනකොට ප්‍රවේශමෙන් ඉන්න කියලා ඒක සැකයට භාජනය වූ කරුණක් නෙමෙයි. கவனமாய் இரு என்பது ஒரு 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 அறிவுரை. මේ ප්‍රවේශමෙන් සිටින්න කියලා කියන්නේ කලින් දැනුම් දීමක් අවවාද කිරීමක්. அதுபோல நாமும் கவனமாய் இருக்க வேண்டும். ඒ වගේම අපිත් ප්‍රවේශම් සහගතව සිටිය යුතුයි. வேதம் என்ன சொல்லுகிறது? බයිබලේ කුමක්ද කියන්නේ? நாசியிலே சுவாசம் உள்ள மனுஷனை நம்பாதே. හුස්ම ඇති මනුෂ්‍ය මේ නාසයේ හුස්ම ඇති මනුෂ්‍යව විශ්වාස කරන්න The එපා. Bible says, trust not man who has breath in his nostrils. Now what are we going to do? Are we going to doubt everybody? எல்லாரையும் சந்தேகிக்க வேண்டுமா? ඉතින් අපි හැමදෙනාම සැක කරන්න ඕනද? நம்ப வேண்டாம் என்றால் சந்தேகியா. කියන්නේ අපි දකින හැම එකනම මේක සැකෙන් බලන්න ඕනද? විශ්වාස කරන්න එපා කියනකොට දකින කාම අපි සැක කරන්නද? එහෙනම් කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? How are we going to live if we are to doubt every and anybody? No, be careful with people. மக்களோடு கவனமாய் இருங்கள் என்று தான் ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். ජනතාවත් සමග ප්‍රවේශම් සහගතව සිටින්න කියලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ කියන්නේ. கவனமாய் இருப்பது சந்தேகம் அல்ல. ප්‍රවේශම් සහගතව සිටින එක සැකය නොවේ. So being careful is not doubt. மூன்றாவது තුන්වෙනි කාරණාව முன்னெச்சரிக்கையாய் இருப்பது சந்தேகம் அல்ல. කලින් දැනුවත් වීම නෑ. අවදානමෙන් සිටීම, පරිස්සමෙන් සිටීම සැකය නොවේ. Precaution is not doubt. Precaution වරුමුන් කාප්පෝම්. එන්න පෙර රැකගමු. ප්‍රශ්නයක් එන්න කලින් අපි ආරක්ෂා කරගමු. ஒரு பிரச்சனை வர முன்பதாகவே நம்மை காப்பாற்றிக் கொள்வோம். එක ප්‍රශ්නයක් එන්න කලින් අපි අපිව ආරක්ෂා ඒක කරගන්න. තමයි සිංහලෙන් කිව්වේ. Let's be precautious. Let's be cautious before a tragedy comes. இப்போ முன்னெச்சரிக்கையா இருப்பது என்பது என்ன? දැන් ප්‍රවේශමෙන් ඉන්නවා කියලා කියන්නේ කොහොම මොකද්ද? மழை இருட்டுற மாதிரி இருக்கு, கொடையை கொண்டு போவோமே.
මේ වහින්ඩ වගේ තියෙනවා මේ කුඩේ අරගෙන යමුකෝ. සන්දේකමල්ල. සැකයක් නෙවෙයි. වරුමුන් කාප්පෝ. මේ කලින් එන්න කලින් අපි දැනගන්නවා. You know, if it is dark and cloudy, take an umbrella with you before it pours down on you. That's not doubt. இப்போ சில பேருக்கு வந்து இந்த அவதானமாய் முன்னெச்சரிக்கையாய் இருப்பதற்கும் சந்தேகத்துக்கும் வித்தியாசம் தெரியாதபடியினால் දැන් සමහරක් අයට මේ කලින් අවදානවත් වීමත් ඒ වගේම සැකයක් ගැන ඒකේ වෙනස දන්නේ නැති නිසා முன்னெச்சரிக்கையாய் இருப்பதை சந்தேகம் என்று நினைத்து விசுவாச குறைச்சல் என்று நினைக்கிறார். අවදානයෙන් සිටීම සැකය කියලා හිතලා මොනවද කරන්නේ? ඇදහිල්ල අඩු කරගන්නවා. So since many people don't know the difference between precaution and doubt, they mix this, they misconstrue precautionary measures as doubt. ஆகவே சந்தேகம் என்றதை சந்தேகிக்க தொடங்கினால் එම නිසා සැකය කියන දේ සැක කරන්න පටන් ගත්තා නම් நமக்கு வாழ்வில் நிம்மதி வர ஆரம்பிக்கும். අපිට ජීවිතේ සැනසීම එන්න පටන් ගන්නවා. If we start to doubt our doubts, we can start enjoying peace. விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔබට තේරෙනවද? அடுத்த தடவை உங்களுக்கு சந்தேகம் வரும்போது ඊළඟ වතාව ඔබට සැක එනකොට நீங்கள் உங்களுடைய சந்தேகத்தையே சந்தேகிக்க ஆரம்பிங்க. ඔබේ සැකය ඔබම සැක කරන්න පටන් ගන්න. இது சந்தேகமா கேள்வியா? මේක සැකයක්ද නැත්නම් මේක ප්‍රශ්නයක්ද? இது சந்தேகமா முன்னெச்சரிக்கையா? මේක මේ සැකයක්ද නැත්නම් කලින් කියලා දැනුවත් කරනවද? இது சந்தேகமா அல்லது கவனமா இருக்கிறதா? මේක මේ සැකයක්ද නැත්නම් ප්‍රවේශම් සහගතව ඉන්න කියලා The කියනවා. next time you think you got a doubt, start doubting your doubt and think, hey, is it doubt or is it just a question? Is it doubt or is it a precautionary measure? Is it doubt or is it being aware, being careful? That way we can start attacking doubt with doubt. அந்த விதத்தில் சந்தேகத்தை சந்தேகத்தாலே அடிக்கலாம். ඉතින් අපිට ඒ අනුකූලව සැකය සැකයෙන්ම පරාජයට පත් කරන්න இன்றைக்கு පුළුවන්. எப்படிப்பட்ட ஒரு உலகத்திலே வாழுகிறோம்? අද කෙබඳු ලෝකයකද අපි ජීවත් වෙන්නේ? The kind of world we are living in is a very, very sad world. ஒரு கவலையான ஒரு உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். අපි දුකින් පිරුණා වූ ලෝකයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ. இந்த இடத்துல 7 காரியங்கள் நான் போட்டு வைத்திருக்கிறேன். කාරණා 7ක් සඳහන් කරගෙන තිබෙනවා. There are 7 sad things that are happening that I have mentioned. A lot of spouses are suffering peacelessness due to doubt. இன்றைக்கு நிறைய கணவன் மனைவிமார் சந்தேகம் என்ற பிசாசினால் நிம்மதி இல்லாமல் வாழுகிறார். අද බොහෝ ස්වාමි පුරුෂයන් බහරයවන් මේ සැනසීම කියන දේ නැතුව සැකය නිසා. සැකේ නිසා සැනසීම කියන දේ නැතුව ඔවුන් මේ ඔවුන්ට ජීවත් වෙන්න බැරි වෙලා තිබෙනවා. டக்குன்னு நர்வஸ் ஆகுறீங்க நீங்க. Take it easy. இப்போ பாருங்கள், நிறைய கணவன் மனைவிமார் தங்களுடைய வாழ்க்கை துணையை சந்தேகிக்கிறார்கள். බොහෝ ස්වාමි පුරුෂයන් භාර්යාවන් තමාගේ ජීවිතයේ සහකාරයාව නැත්නම් සහකාරීව සැක කරනවා. இந்த சந்தேகத்தை துரத்துவதற்கு ஒரு வழி என்ன தெரியுமா? මේ සැක කිරීම පළවා හැරීමෙන්ට එක කාරණාවක් කුමක්ද දන්නවද? Many spouses are suffering from doubt. Now doubt also suspicion. Now the way to fight doubt is to wait till you investigate and see for yourself that something is truly transpiring. தமிழிலே சொல்லுவாங்க அழகா, பெரியவங்க சொல்லியிருக்காங்க, මේ දෙමළෙන් ඇවිල්ලා ලොකු පරණ අය කියලා තියෙනවා. கண்ணால் காண்பதும் போய், දෑසින් දකින දේත් බොරු, காதால் கேட்பதும் போய், කන් වලින් අහන දේත් බොරු. தீர விசாரித்தறிவதே மெய். නමුත් ඒ අවදානෙන් හරියට සොයා බලන එක තමයි වැදගත්. ஆகவே கணவன் மனைவிமார் இன்றைக்கு சந்தேகம் என்ற வியாதிக்குள்ளே விழுந்திருப்பது ஒரு ஒழுங்கான ஒரு தீர விசாரணை இல்லாத நிலையில். ඒ නිසා අද බොහෝ ස්වාමි පුරුෂයන් භාර්යාවන් මේ සැකය කියන රෝගයට ගොදුරු වෙන්න එකම හේතුව හරියාකාර තම තමන්ගේ ප්‍රශ්න සොයා බලා තීරණ ගැනීම නිසා නොවේ. So if you are a husband or a wife who is suffering from doubt pertaining to your life partner, that's a sad life which needs to be dealt with. நீங்கள் ஒரு கணவன் மனைவி சந்தேகத்திலே வாழுகிறீர்கள் என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இருக்காது. ඔබ ස්වාමි පුරුෂයා භාර්යාව ඔබ සැකෙන් හැම වෙලේම ජීවත් වෙනවා නම් ඔබගේ ජීවිතේ සැනසීමක්ම නැහැ. ஆகவே உங்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன் பொதுவாக,
එනිසා පොදුවේ මම ඔබලාට කියන්නම් உங்கள் கணவனை குறித்தோ மனைவியை குறித்தோ மற்றவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நம்பாதீர்கள். ඔබේ ස්වාමි පුරුෂයාව හරි භාර්යාව හරි ගැන වෙන කවුරු හරි ඕනම දෙයක් කියපු දෙයක් ඒ කිසිම දෙයක් විශ්වාස කරන්න එපා. So my advice to husbands and wives is that don't believe things that people say about your spouse. Investigate. தீர விசாரித்து பாருங்கள். හොඳට ඒ ගැන ගවේෂණය කරලා හොයලා බලන්න මේක ඇත්තක්ද නැද්දද කියලා. இல்லாவிட்டால் அநேகர் அனாவசியமாய் சந்தேகித்து பிறகு அவர்களுக்கு தெரிய வரும் ஐயோ அனாவசியமாய் நான் சந்தேகித்து விட்டேனே. එනිසා බොහෝ දෙනෙක් ඇවිල්ලා අනවශ්‍ය ලෙස සැකහිතලා අයියෝ මම මේ දේ ගැන හොයන්නේ බලන්නේ නැතුව සැක හේතුවනේ කියන තත්ත්වයටපත් වෙනවා. I know many people have fallen prey to doubt and their families are destroyed. எத்தனையோ குடும்பங்கள் இந்த சந்தேக பிசாசினால் அழிந்திருக்கிறதை நான் கண்டிருக்கிறேன். මම බොහෝ දැකලා තියෙන බොහෝ පවුල් මේ සැකය කියනා වූ යක්ෂයා නිසා බොහෝ පවුල් විනාශ වෙලා තියෙන එක. விபச்சார பாவம் இல்லாமல் இல்லை. වෛශ්‍යාකමේ පාපේ නැතුව නොවේ. எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் கூட விபச்சாரம் செய்து விழுந்து போகிறார்கள். බොහෝ සේවකයන් පවා වෛශ්‍යාකම කරලා වැටිලා නැති වෙලා යනවා. I am not saying that the sin of adultery is absent. No. Even some ministers fall prey to adultery. But what I am saying is don't entertain doubt in your family unnecessarily, for it will destroy your peace. It will destroy your conjugal relationship with your spouse. நீங்கள் அனாவசியமாக சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுத்து உங்கள் குடும்ப வாழ்க்கையை சீரழித்துக் கொள்ள வேண்டாம். ඔබ අනවශ්‍ය ලෙස සැකයට ඉඩ දීලා ඔබගේ පවුල් ජීවිතය විනාශ කරගන්න එපා. இது ஒரு அறிவுரை அல்ல, இது ஒரு செய்தி, இது ஒரு பிரசங்கம். நான் நினைக்கிறேன், எனக்கு தெரியும் கர்த்தர் சில பேரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். මේක කලින් දැනුම් දීමක් නෙමෙයි මේක දේශනාවක්. මේ දේශනාවෙන් දෙවියන් වහන්සේ කතා සමහරක් අයත් එක්ක කතා කරනවා කියලා මම විශ්වාස කරනවා. This is not a seminar, this is not a conference, this is not a teaching session. This is not that I am giving you any advice. This is a sermon and I am preaching under the anointing. So I believe the Lord is talking to some of you. Throw the garbage, the dirt of doubt out the window for you to be happy with your spouse. சந்தேகம் என்கின்ற பிசாசை அந்த குப்பையை சாளரத்துக்கு வெளியே எறிந்து விடுங்கள். அப்பொழுதுதான் உங்களுக்கு நிம்மதியாய் வாழ முடியும். ඔය සැකය කියන යක්ෂයාවේ කුණු කූටේ ජනලෙන් එළියට විසික් කරලා ඒක ගිනි තබලා දාන්න. එතකොට තමයි ඔබලාගේ ජීවිතයට පවුලට සැනසීම ලැබෙන්න යන්නේ. இரண்டாவது, දෙවන කාරණාව. உங்கள் பிள்ளைகளை சந்தேகிக்க வேண்டாம். ඔබේ දරුවන්ව ඔබ සැක කරන්න එපා. Don't doubt your children. Don't doubt your children. Now, ask questions. Be careful with them. Take precautionary methods, but don't ever doubt your kids. உங்கள் பிள்ளைகளிடத்துல கேள்வி கேளுங்க. දරුවන්ගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். මේ கவனமாய் இருங்கள். ප්‍රවේශම් සහගතව ඉන්න කියලා කියන්නේ. முன்னெச்சரிக்கையாய் இருங்கள். அவர்களுக்கு அறிவுரை வழங்குங்கள். ஆனால் சந்தேகிக்க வேண்டாம். කලින් අවධානයෙන් ඉන්න ඔවුන් ගැන ඔවුන්ට දැනුමුතුකම් දෙන්න. නමුත් ඔවුන් ගැන සැක කරන්න එපා. இன்றைக்கு எத்தனையோ பிள்ளைகள் மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவர்களாய் மாறுகிறார்கள் பெற்றாருடைய சந்தேகத்தின் நிமித்தம். අද බොහෝ දරුවන් මානසිකව පීඩා විඳිනවා මන්දයත් වැඩිහිටියන්ගේ ප්‍රශ්න නිසා. Many children are suffering from psychological impediments due to doubt on the part of their parents. So don't doubt. Stop doubting your children. உங்கள் பிள்ளைகளை சந்தேகிப்பதை விட்டுவிடுங்கள். ඔබේ දරුවන්ව සැක කරන එක අතහැරලා දාන්න. அது மூன்றாவதாக, තුන්වෙනි කාරණාව, பிள்ளைகளை உங்கள் பெற்றாரை சந்தேகிக்கிறதை நிறுத்துங்கள். දරුවනුත් මේ දෙමව්පියන්ව සැක කරන එක නවත්වලා දාන්න. Number 3, kids, stop doubting your parents. If they ask questions, if they are telling you to be careful, if they are advising you, don't misconstrue those advices, those questions into doubt and create a divide between you and your parents. பிள்ளைகளே, உங்கள் பெற்றார் கேள்வி கேட்கும் பொழுது கவனமாய் இரு என்று புத்தி சொல்லும் பொழுது அவற்றை சந்தேகம் என்று நினைத்து ஒரு பிளவை உண்டு பண்ணிக்கொள்ள வேண்டாம். දරුවනේ ඔබලාගේ දෙමාපියන් කියනකොට ප්‍රවේශමෙන් නින්ද කියලා ඒ වගේ දේවල් කියන අවස්ථාවේදී ඔබලා සැකයක් ඇති කරගෙන දුරස් වීමක් ඇති කරගන්න එපා දෙමාපියන් සමග. அதுபோல நிறைய, நான்காவதாக, வேலை செய்கிறவர்கள் தாங்கள் யாரிடத்தில் வேலை செய்கிறார்களோ அவர்களை அனாவசியமாய் சந்தேகிக்கிறபடினால் நிம்மதி இல்லாமல் வாழுகிறார். එනිසා අද බොහෝ දෙනෙක් සේවය කරන අය නැත්නම් වැඩ කරන අය තමන් වැඩ කරන ස්ථානයේ ඉන්න ඉහළ අය ගැන සැක හිතන නිසා හැම වෙලාවෙම ඔවුන්ට ජීවිතේ සැනසීමක් නැතුව සිටිනවා. Many employees doubt their employers and because of that they are not peaceful, they are not happy.
where they are working. Now this message is for Christians. இது கிறிஸ்தவர்களுக்கு. මේක කිතුණුවන්ට. இப்போ நீங்கள் யாராவது வேலை செய்கிறவர்கள் இருக்கின்றீர்கள் என்றால் දැන් ඔබ කවුරු හරි කෙනෙක් රැකියාව කරන අය සිටිනවා නම් நீங்கள் சொல்லலாம், உண்மையாக நான் வேலை செய்கிற இடத்துல அவர்கள் நிறைய கள்ளத்தனம் செய்கிறார்கள், எனக்கு எதிராக நிறைய வேலைகள் செய்கிறார்கள் என்று நான் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ඔබ ඔබ කියන්න පුළුවන් නැවිලා මම වැඩ කරන ස්ථානේ බොහෝ හොර වැඩ වෙනවා. ඔවුන් මට වැඩිය මට විරුද්ධ දේවල් කරනවා කියලා කිව්වොත් එහෙම මට ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. I am in total agreement with you if you say, you don't know Suresh, but my employer does this to me, he harms me, she harms me, they do very bad things against me. Wonderful. Take that to God and let God deal with it. ஆண்டவரிடத்திலே அதை கொண்டு போங்கள், கர்த்தர் பார்த்து கொள்ளட்டும். ඒ දෙවියන් වහන්සේ ගාවට රැගෙන යන්න දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඒ කාරණාව බලාගත්තද? ஆண்டவரால் முடியும் உங்களை அந்த இடத்திலிருந்து கலற்றி ஒரு நல்ல இடத்துக்கு உங்களை அனுப்ப. දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් එම ස්ථානෙන් ඔබව රැගෙන වෙනස් ස්ථානයකට ඔබව රැගෙන යන්න. God is able to remove you from that employer and give you a better employer. Or God can change the employer. அந்த அவர்களை மாற்ற முடியும் ஆண்டவரால். නැත්තම් දෙවියන් වහන්සේට පුළුවන් ඒ ස්වාමිවරු ඒ අයිතිකාරයන් ඒ රැකියා කරන ස්ථානයේ ලොකු අය වෙනස් කරන්න. நீங்கள் வேலை செய்யும் பொழுது சந்தேகத்தோடு வேலை செய்தால் உங்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காது. ඔබ රැකියාව කරන ස්ථානයේ සැකයෙන් යුතුව ඔබගේ වැඩ රැකියාව කරන අවස්ථාවේදී ඔබට සැනසීමක්ම නැහැ. If you work with doubt, you will never be happy in your workplace. Pointless working and earning money. Money is not everything. சும்மா சம்பாதிப்பது அர்த்தம் இல்லை, பணம் அல்ல எல்லாம். හම්බ කරන එක නිකන් වැඩක් නෑනේ. හම්බ කරන දේ නෙවෙයි වැදගත්ම දේ ලෝකේ. ஐந்தாவது முக்கியமான ஒரு பிரச்சனை இன்றைக்கு கிறிஸ்தவ சபைகளிலே, මේක පස්වෙනි කාරණාව වැදගත්ම දෙයක් අද ක්‍රිස්තියානි සභාවේ මේක ප්‍රශ්නයක් වෙලා තිබෙනවා. நிறைய விசுவாசிகள் அவர்களுடைய ஊழியக்காரர்களை சந்தேகிக்கிறார்கள். බොහෝ ඇදහිලිවන්තයන් තමන්ගේ නායකයව සේවකයව සැක කරනවා. This is a big problem. A lot of Christians doubt their pastor, their shepherd, their spiritual leader. Now this is what I want to tell you. நான் உங்களுக்கு இதை சொல்லுகிறேன். මම මේ දේ ඔබලාට කියන්න අවශ්‍යයි. உண்மையாக இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவ தலைவர்கள் சந்தேகத்துக்கிடமான முறையில் தான் நடந்து கொள்கிறார்கள். මන්දයත් අද බොහෝ නායකයන් කිතුණු නායකයන් සැක කරන ආකාරයට භාජනය වෙලා තමා ක්‍රියා කරන්නේ. Unfortunately, a lot of Christian leaders today are undoubtedly doubtable. But யாருக்கும் புரியல போல, அதான் சிரிக்கல. Undoubtedly doubtable. சந்தேகத்துக்கிடமின்றி அவர்கள் சந்தேகப்படக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள். செக்கையன் துறவக்கு ஆண்ட புள்ளுவாங்க, உங்க சக்கக்கராண்ட புள்ளுவாங்க ஆகியல. அப்படியா இருந்தால் එහෙම අය හිටියනම් ஆண்டவரிடத்திலே ஜெபியுங்கள். දෙවියන් වහන්සේ ගාව යාඥා කරන්න. ஏனென்றால் சபை அது எந்த சபையா இருக்கட்டும், நீங்கள் போகிற சபை எதுவா இருக்கட்டும், அது கர்த்தருடையது. ඒ කියන්නේ සභාව ඕනම සභාවක් වෙච්ච දේ මන්දයත් සභාව අයිති දෙවියන් වහන්සේට. It doesn't matter what church you attend, that church belongs to Jesus. He is the boss, he is the good shepherd, he is the head. உங்கள் சபையினுடைய தலைவர் இயேசுவானவரே, உங்களுடைய சபையின் தலை இயேசுவானவர், அவருக்கு சொல்லுங்கள். ඔබේ සභාවේ නායකයා යේසුස් වහන්සේ, ඔබේ සභාවේ හිස යේසුස් වහන්සේ. ඉතින් උන්වහන්සේට මේ ප්‍රශ්නේ කියන්න. நீங்கள் போய் வந்து சபைக்கு போய் அந்த ஊழியக்காரர்களை நீங்கள் சந்தேகித்துக் கொண்டிருந்தால் உங்களுக்கு நிம்மதியே இருக்காது. ඔබ සභාවට ගිහිල්ලා ඒ සේවකයා දිහා බලලා ඒ සේවකයාව සැකයෙන්ම බැලුවා නම් ඔබට සැනසීමක්ම නැහැ. If you go to a church and if you are part of the body of Christ somewhere, and if you doubt your pastor, then it's absurd. You are not going to be free in that church worshiping God. அந்த சபையிலே நீங்கள் சுதந்திரமாக ஆண்டவரை ஆராதிக்க முடியாது. මොකද සභාවේ ඔබට නිදහසින් යුතුව දෙවියන් වහන්සේව නමස්කාර කරන්න බෑ පිට සැකේ තියෙනකොට. அடுத்தது ஆறாவது, හයවෙනි කාරණාව. ஊழியக்காரர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், සේවකයන්ට කියන්නම්. உங்கள் விசுவாசிகளை சந்தேகித்துக் கொண்டே இருக்க வேண்டாம். ඔබේ ඇදහිලිවන්තයන්ව සැක කරගෙනම ඉන්න එපා. Now I am talking to church leaders and pastors. Don't doubt your believers. They may be doubtable, but then don't doubt them. சந்தேகத்துக்கிடமான முறையிலே அவர்கள் நடந்து கொண்டால் நீங்கள் அவர்களை சந்தேகிக்க வேண்டாம். සැකයට භාජනය වන අයුරින් ඔවුන් හැසිරෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ හරි ඔවුන් සැක කරන්න එපා. என்றால் சபை தலைவர்களுக்கு சொல்லுகிறேன், பாஸ்டர்மாருக்கு சொல்லுகிறேன், සභාවේ නායකයන්ට නැත්නම් දේවකතිවරුන්ට පාස්ටර්ස්ලට කියන්නම්. நீங்கள் உங்கள் விசுவாசிகளுக்காக சிலுவையிலே மரிக்கவில்லை, இயேசு மரித்தார். ඔබ ඔබගේ ඇදහිලිවන්තයන් උදෙසා කුරුසියේ මැරුන්නේ නැහැ. මොකද යේසුස් වහන්සේ තමයි කුරුසපත් උනේ. Hey church leader, pastor, prophet, bishop, cardinal, you didn't die on the cross for your believers. Jesus did. இன்றைக்கு என்னன்னா பாஸ்டர்மார் இயேசுவானவருடைய இடத்தை எடுப்பதையும் தாண்டி அதையும் விட மேல போயிட்டாங்க. අද මොකද්ද කියලා කිව්වොත් පාස්ටර්ස්ලා මේ යේසුස් වහන්සේගේ තැනටත් වැඩිය උඩට ගිහිල්ලා ඉන්නේ. அப்பா,
உனக்கு சில சில ஊழியக்காரர்களுடைய கூத்துக்களை பார்க்கணும். මගේ දෙයනේ සමහරක් සේවකයන්ගේ සෙල්ලම් බලන්න ඕන. அடிக்கடி நான் சொல்லுவேன், ரெவரண்ட், டாக்டர், ப்ரொஃபஸர், அப்போஸ்டல் டைட்டில்ஸ் போட்டுக்கிறாங்க ஒரு 7 8 9. මම නිරතුරුවම කියනවා සමහරක් අය රෙවරන්ඩ් ડોක්ටර් අපෝස්ටල් මේ කියලා තනතුරු ඔක්කොම දාගන්නවා තමන්ගේ නමට කලින්. Many pastors are suffering from a funny type of coronavirus, the title loving corona. Yeah, reverend, doctor, professor, apostle, pastor, what not. You know, you didn't die for your believer. So if you have a believer who is apparently doubtable, bring that to the real pastor, the Lord Jesus Christ. ஆகவே தலைவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன், එනිසා නායකයන්ට මම කියන්නම්. சந்தேகத்துக்கிடமான முறையில் உங்களுடைய சில விசுவாசிகள் இருப்பதாக நீங்கள் எண்ணினால், සැකයට භාජනය වූ ඇදහිලිවන්තයන් ඔබ මැද්දේ සිටියා නම් மெய்யான நல்ல மேய்ப்பனாகிய இயேசுவினிடத்துக்கு அந்த பிரச்சனையை கொண்டு போங்கள், அவர் பார்த்துக் கொள்வார். ඉතින් යහපත් වූ එඬේරවන යේසුස් වහන්සේ ගාවට ඒ ප්‍රශ්නය රැගෙන යන්න උන්වහන්සේ විසඳලා දෙයි. ஏழாவதாக, හත්වෙනි කාරණාව, இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவரையே சந்தேகிக்கிறார்கள். අද බොහෝ කිතුණුවන් දෙවියන් වහන්සේම සැක කරනවා. Many Christians today doubt even God. Now that's the tragedy of Christianity today. இன்றைய கிறிஸ்தவத்தின் பாதிப்பே அதுதான். අද ක්‍රිස්තියානි ලෝකෙට උද්ගත වෙලා තිබෙන බලපෑමම මේ තමයි. நான் உங்களுக்கு 3 வசனங்களை காட்டப் போகிறேன். මම ඔබලාට වචන 3ක් පෙන්눔 කරන්න යනවා. நாம் திருப்பிக் கொள்வோம் மத்தேயு 14 අපි පෙරලා ගනිමු මතෙව් 14 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31வது வசனம். 31 වෙනி පදය. இதே உங்களுக்கு விளக்க போகிறேன், நீங்க ஆச்சரியப்பட போறீங்க. ඔබ මේ වචනේ කියවලා පුදුම වෙන්න යනවා ඔබ තේරුම් ගන්න යන විදිහ. நன்றாய் தெரிந்த ஒரு வசனம். ஆனால் ஒரு விஷயம் நான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறேன், அதிலே நீங்கள் உண்மையாய் ஆச்சரியப்பட போகிறீர்கள். ඔබලාට හොඳටම දන්නා වූ එක වචනයක් ඔබලා මේක කියවනකොට මම කියලා දෙන්න යනකොට ඔබලා පුදුම වෙන්න යනවා. Matthew chapter 14 verse 31 is a well known verse, but I am going to show you something that is going to shock you. Yeah, definitely. Let's read it. வாசிப்போமா? අපි කියවමුද? உடனே இயேசு கையை நீட்டி அவனை பிடித்து, அற்ப விசுவாசியே ஏன் சந்தேகப்பட்டாய் என்றார். එකෙනීම යේසුස් වහන්සේ අත දිගුකොට ඔහු අල්ලාගෙන ඇදහිලි මද තැනැත්ත. කුමක් නිසා සැක වූයේදයි කීසේක. Yeah. Jesus immediately reached out his hand and took hold of him, saying to him, "O you of little faith, why did you doubt?" Okay. Yes, இப்போ படகிலே சீஷர்கள் பிரயாணிக்கிறார்கள் கலிலேயா கடலிலே. දැන් ගලීලේ මොහොතේ ඔරුව තුල ගෝලයන් මේ ගමන් කරනවා. Now the disciples were traveling on the boat on the Sea of Galilee. And all of a sudden there was a huge cyclone and Jesus walks on the water to come to the boat. ஒரு பெரிய புயல் அடிக்கிறது. විශාල කුණාටුවක් ඇති වෙලා තියෙන ඒ අවස්ථාවේ இயேசுவானவர் கடலின் மேலே நடந்து வருகிறார். යේසුස් වහන්සේ මුහුද මත හැවිදගෙන එනවා. அவரை பார்த்ததும் ஒரு ஆவியை காண்கிறதாக நினைத்து இவர்கள் அலறினார்கள். උන්වහන්සේ දැකපු ගමන් ආත්මයක් දැක්කා වගේ මොවුන් හැමදෙනාම තැති ගන්න පටන් ගත්තා. When the disciples saw Jesus, they thought they are seeing a phantom or a Holmanusiasm, and you know they yelled, and Jesus said, "No, it's I." இயேசு சொல்கிறார், நான் தான் என்று. යේසුස් වහන්සේ කියනවා කලබල වෙන්න එපා මම கவனிங்க, තමයි. கவனிங்க. உடனே பேதுரு சொல்லுகிறார், ප්‍රථමයෙන් පේතෘස් කියනවා நீரேயானால் நானும் ஜலத்திலே நடந்து வர இடம் கொடும் என்று. ස්වාමිනේ ඒ ඔබ නම් මට මේ ජලය ඇවිදලා එන්න මට ඇවිදලා එන්න මට අවකාශය ලබා දෙන්න. Peter says, Lord, if it is you, allow me to walk on water towards you. Jesus says, okay. So this guy Peter alights from the boat and he walks on the water. இயேசு சொல்லுகிறார், சரி வா என்று பேதுரு அந்த 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 கடலிலே இறங்கி தண்ணீரிலே இயேசுவை நோக்கி நடந்து போகிறார். ඉතින් යේසුස් වහන්සේ ඒකට අවසරය ලබා දෙනවා. පේතෘස් මොනවද කරන්නේ? ඔරුවෙන් බහලා දැන් වතුරේ මත ඇවිදින්න පටන් ගන්නවා. அப்போ එතකොට கொஞ்ச தூரம் நடந்த பேதுரு அலைகளை எல்லாம் பார்த்து பயந்தவுடன் அமிழ போகிறார். ටික දුරක් ඇවිදපු පේතෘස් අර කුණාටුවේ රළ දැකපු ගමන් බය වෙලා වතුර ඇතුළට ஐயோ ගියා. ஐயோ நான் அமிழ்றேனே என்று கத்தினார். අනේ ස්වාමිනේ කියලා කෑ ගැහුවා. So you know, just halfway from the boat to Jesus, Peter walked, and then upon seeing the waves, he got panicked and he started to drown. He said, "Oh, I'm drowning." What did Jesus do? That's what we read now. இயேசுவானவர் என்ன செய்கிறார்? යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කරන්නේ? கையை நீட்டி அவனை பிடிக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ අත දිගු කරලා ඔහු අල්ලා ගන්නවා. Jesus stretches his hand and
catches Peter from drowning. And then he says two things. இரண்டு காரியங்களை சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ කාරණා දෙකක් කියනවා. ஒன்று එකක් அற்ப விசுவாசியே. මද ඇදහිල්ල ඇති තැනැත්තනි. Number one, ye of little faith. Number two, why did you doubt? ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? ඇයි උඹ සැක කරේ? இரண்டு காரியங்கள். කාරණා දෙකක්. ஹலோ ஹலோ நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. அவர் இரண்டு காரியங்கள் சொல்லுகிறார். උන්වහන්සේ කාරණා දෙකක් කියනවා. அற்ப விசுவாசியே, මද ඇදහිල්ල ඇති තැනැත්තා ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? ඇයි සැක කරේ? Two things Jesus says. Ye of little faith, why did you doubt? எவ்வளவு காலம் என்ன நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் தெரியுமா? මෙතරම් කාලයක් මොනවද දන්නවද හිතාගෙන හිටියේ? இயேசுவானவர் அந்த இரண்டையும் சொல்லி அவனை திட்டுகிறார் என்று. යේසුස් වහන්සේ ඒ කාරණාවල් කියලා ඔහුට බනිනවා ඒ කියලා. කාරණා දෙකම කියන්නේ ඔහුට බනින්න කියලා. So hitherto you are under the impression, unless of course you are really well informed, you are under the impression that Jesus was vituperative, and that's why he was telling Peter off by saying both those things. Number one, ye little faith, අත්ප විශ්වාසය. බාගෙට ඇදහිල්ල තියෙන එක. ඒක මොකද මද මද ඇදහිල්ල. ඒක හරියට කියන්න. ஆகான் நல்லா கேட்டுக்கிறீங்க. හොඳට අහගන්න. முதலாவது என்ன சொல்றாரா இயேசுவானவர்? යේසුස් වහන්සේ පළවෙනි එක මොකක්ද කියන්නේ? அற்ப விசுவாசி. මද ඇදහිල්ල. இந்த ஆக்ஷன் சரியா? அந்த ஆக்ஷன் சரி. எத்தனை பேர் சொல்றீங்க அந்த ஆக்ஷன் சரி நீங்க இருக்கிறவங்க? කී දෙනෙක් කියනවද වෙලේ ඒ கிட்டத்தட்ட ඇක්ෂන් கிட்டத்தட்ட. ඒ ඇක්ෂන් එක හරි කියලා? How many of you all, those who are here, because I can't see those behind the screen, those of you who are here, how many of you all agree with me, more or less? Jesus might have said, you of little faith, අත්ප විශ්වාසි. මද ඇදහිල්ල උඹට. ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? ඇයි යකෝ සැක කරන්නේ? Why did you doubt? How many of you agree? That may have been the tone of voice. அப்படிதான் சொல்லி இருப்பார் என்று எத்தனை பேர் நினைக்கிறீர்கள்? එහෙම තමා කියලා ඇත්ත කියලා කී දෙනෙක් එකඟ වෙනවා? அங்க தூக்குறாங்க. I'm going to shock you. මම நான் ඔබ- உங்களை ஆச்சரியப்படுத்த මම ඔබලා පුදුමයට පත් කරන්න යනවා. உங்களை ஆச்சரியப்படுத்த முன்பு ஒரு வசனம். ඔබලාව පුදුමයට පත් කරන්න කලින් එක වචනයක්. Prior to shocking you, let's go to Luke chapter 17 and verse 6. லூக்கா 17:6க்கு போவோமா? ලූක් 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 6 වෙනි පදේ කියවමු. இயேசுவானவர் சொல்லு 5-6 வாசிப்போம். Let's read verses 5 and 6. 5 සහ 6 වෙනි පදයෙන් අපි කියමු 17 වෙනි පරිච්ඡේදයේ. அப்பொழுது அப்போஸ்தலர் கர்த்தரை நோக்கி எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ண வேண்டும் என்றார்கள். verse 5, just verse 5. එවිට පේරිතයෝ කතා කොට අපේ ඇදහිල්ල වැඩි කළ මැනවයි ස්වාමීන් වහන්සේට කිව්වෝය. Yeah. The apostles said to the Lord, increase our faith. So the apostles begged from Jesus, increase our faith. எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும். அப்ப இயேசு என்ன செஞ்சிருக்கணும்? ඉතින් අපේ ඇදහිල්ල වැඩි කරන්න. එතකොට යේසුස් වහන්සේ මොනවද කරන්න ඕනේ? What should Jesus have done? Oh, yes. Increase sesame. அண்டா சாகசம் அபுக்கா குசும் வர்த்திக்கப்படு சீசே ஹஜக்கா புஜக்கா ஜீ பும்பா வெடி வியாங்கும்பே ඇදහිල්ල. එවිට හයවෙනි පදේ කියලා තියෙන්න ඕනේ. ආරාධ වසන என்ன சொல்லியிருக்கணும்? 6 වෙනි Then verse 6 should have read, and Jesus said, so be it unto thee. And all 12 apostles were increased by their faith. Ooh la la. ஆறாவது வசனம் எப்படி சொல்லியிருக்க வேண்டும்? 6 වෙනි පදේ කොහොමද කියලා තියෙන්න ඕන? அப்படி இயேசுவானவர் சொன்னவுடன் 12 அப்போஸ்தலர்களுடைய விசுவாசம் வளர்ந்தது. එවිට යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරපු පසුවට අපෝස්තලරුන් 12 දෙනාගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය වුණා. I like that. வர்தனை. ஆனா என்ன சொல்லுது? නමුත් මොකද්ද මෙතන කියන්නේ? But what does verse 6 say? அதற்கு கர்த்தர் கடுகு விதை அளவு விசுவாசம் உங்களுக்கு உண்டாயிருந்தால் நீங்கள் இந்த காட்டத்தி மரத்தை நோக்கி நீ வேரோட புட்டுங்குண்டு கடலிலே நட்டப்பட்டு வாயாக என்று சொல்ல அது உங்களுக்கு கீழ்ப்படியுங்கிறார் என்ற தெய்வம். එවිට ස්වාමින් වහන්සේ කියනසේක් අබෑටයක ප්‍රමාණ ඇදහිල්ල නුඹට ඇත්නම් මේ ඇඹිල්ල ගහට කතා කොට ඉදිරි මුහුදේ සිටවේ යයි කියන්නහු නම් ඒක නුඹලාට කීකරු වෙනවා ඇත. Yeah. And the Lord said, if you had faith like a grain of mustard seed, you could say to this mulberry tree, be uprooted and planted in the sea, and it would obey you.
What did Jesus say? இயேசு என்ன சொல்லுகிறார்? යේසුස් වහන්සේ කුමක්ද කියන්නේ? வேணாமே. Epa. No need, boys. You know, they're praying. They're praying earnestly, directly to Jesus. Lord, increase our faith. A good petition. இயேசு ஆனவர்கிட்ட நேரடியாக கேட்கிறாங்க. යේසුස් වහන්සේගෙන්ම කෙලින්ම අහනවා ඒ කට්ටිය. நாதா, ස්වාමිනී, விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும். ස්වාමින් වහන්සේ අපේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරන්න. பணத்தை வர்த்திக்க பண்ணும்னு கேட்டானா? මුදල් වර්ධනය කරන්න ඕන කියලා කිව්වද? பொண்டாட்டி மாற வர்த்திக்க பண்ணும்னு கேட்டானா? බහර්යාවන් වැඩි කර ගන්න ඕන කියලා කිව්වද? சொத்தை வர்த்திக்க பண்ணும்னு கேட்டானா? දේපොළ වැඩි කර ගන්න ඕන කියලා කිව්වද? என்னத்தை கேட்கிறான்? මොකක්ද ඉල්ලන්නේ? Are they saying increase our finances, increase our wives, increase this, that, and the other? No, increase what? Our faith. Ooh, what a spiritual prayer. எவ்வளவு ஆவிக்குரிய ஜெபம். මොනතරම් ආත්මික යාඥාවද? நாதா எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும். ස්වාමිනී අපේ ඇදහිල්ල වැඩි කරනු මැනව. அடுத்த வசனம் என்ன சொல்லணும்? එතකොට අනිත් වචනේ මොකක්ද කියන්න ඕන? இயேசுவானவர் ஆவியிலே களிகூர்ந்து. යේසුස් වහන්සේ ආත්මයෙන් උන්වහන්සේට ඒ දේ හැඟිලා කැමැත්තෙන්ම பிரீதியட மாவிதியட பாத்வே. ஆமென். இதோ பெற்றுக்கொள். Receive. මෙන්න ලබා ගන්න receive. More faith, more faith, more faith. அதிக விசுவாசம், விசுவாசம் வளரு, விசுவாசம் வளரு. கூடுதலான விசுவாசம் இறங்குகிறது. விசுவாசம் சொல்லு. තව ඇදහිල්ල, තව ඇදහිල්ල, තව ඇදහිල්ල. ඇදහිල්ල වැඩි වෙනවා. ඇදහිල්ල වැඩි වෙනවා. තව ෂූ, තව වැඩි වෙන්න ඕන. More faith, more faith, a powerful faith, faith, faith. ඇදහිල්ල, ඇදහිල්ල, ඇදහිල්ල. Faith. faith. Faith, faith, more faith, more faith. இயேசு ஆண்டவர் என்ன சொல்றார்? යේසුස් වහන්සේ මොකක්ද කියන්නේ? வேணாமே. එපා. What did Jesus say? No. No. கடுகு விதை அளவு இருந்தா போதும். டி. අබෑටයක ප්‍රමාණය තිබ්බනම් ඇති. The size of a mustard seed. Faith of the size of the mustard seed is sufficient to what? இந்த கடு அளவு விதை விசுவாசம் இருந்தாலும் என்ன பண்ணலாமா? අබෑටයක ඇදහිල්ල තිබ්බනම් මොනවා කරන්න පුළුවන්දලුද? இந்த காட்டு அத்திமரத்தை பார்த்து මේ වල් අත්තික්ක ගහ බලලා வேரோடே பிடுங்கி எறிய முடியுமா? මුලත් එක්ක ගැලවිලා විසිවෙන්න පුළුවන්ලු. You know, all you need to have is faith the size of the mustard seed, and you can uproot a wild fig tree by its roots. You don't need a backhoe. ஒரு பெரிய backhoe தேவையில்லை. ලොකු බැකෝ එකක් ඕනේ නැහැ. கடுகளவு விசுவாசம். මේ අබෑටයක තරම් ඇදහිල්ල. இப்போ நான் உங்களிடத்தில் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். දැන් මම ඔබලාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නම්. என்றைக்காவது இயேசுவானவர் தனது சீஷர்களின் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணினாரா? කවදා හරි යේසුස් වහන්සේ තමන්ගේ ගෝලයන්ගේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරනු ලැබුවද? My question to you is, did Jesus ever at all increase the faith of his apostles? No. No. இல்லை. නෑ. ஆனால் அந்த சீஷர்கள் உலகத்தை கலக்கினார்கள். නමුත් ඒ ගෝලයන් මුළු ලෝකෙම කලඹවනු But ලැබුවා. those disciples became apostles, except for Judas, of course. They turned the world not upside down but right side up. யூதாஸ் தவிர மற்றவர்கள் යූදාස් හැරෙන්න අනිත් සියලු දෙනාම உலகத்தை தலைகீழாக அல்ல சரியான பக்கம் திருப்பினார்கள். ලෝකේ ඇවිල්ලා කන පිට නෙවෙයි හරි පැත්තට මාරු කරනු ලැබුවා. அப்போ நான் உங்களுக்கு ஒன்று கேட்கிறேன். එහෙනම් මම ඔබලාගෙන් එක දෙයක් අහන්නම්. விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் என்று கேட்ட ஜெபத்துக்கு இல்லை வேண்டாம், இப்பொழுது இருக்கிற இந்த விசுவாசம் கடுகளவு விசுவாசம் போதும் என்றால் ඇදහිල්ල වර්ධනය කරගන්න ඕන කියලා ඉල්ලපු ඉල්ලීමට නෑ දැන් අවශ්‍ය නෑ අබෑටයක තරම් තිබ්බනම් ඇති කියලා කියපු යේසුස් වහන්සේ அற்ப விசுவாசம், அற்பம் என்றால் சொற்பம், கொஞ்சம், அற்ப விசுவாசம் இருந்தால் போதும் என்று தானே சொல்லுகிறார். මද විශ්වාසයක් පොඩි විශ්වාසයක් තිබ්බනම් ඇති කියලා නේද යේසුස් වහන්සේ කිව්වේ? In response to the plea of the disciples to increase their faith, Jesus responds by saying, no need, your faith to the size of a mustard seed is sufficient, which means little faith is enough. If that is the theory of Jesus,
அதுதான் இயேசுவானவருடைய தாற்பயம் என்றால் යේසුස් වහන්සේගේ ක්‍රමය එය නම් அப்போ அவர் பேதுருவை பார்த்து மத்தேயு புத்தகத்திலே அற்ப விசுவாசியே என்று சொன்னது திட்டி சொன்னதா பாராட்டி சொன்னதா? ඒ නිසා යේසුස් වහන්සේ එම ස්ථානයේ පේතෘස්ව බලලා මද ඇදහිල්ල ඇත්තා කියන එක බැනවදමින් කිව්වද නැත්නම් ඒ පිළිබඳව මේ තරමක් උදම්මනමින් ප්‍රකාශ කළාද? If that was the yardstick of Jesus for faith, mustard seed, then in Matthew, when Jesus says to Peter, "You, ye of little faith," was that vituperative or appreciative? Think. அற்ப விசுவாசியே என்று சொன்னது அற்ப விசுவாசியே මද ඇදහිල්ල ඇත්තනි කියන තමයි ඒක නිකම් அப்படியா சொல்லியிருப்பார்? එහෙමද කියලා ඇත්තේ? Ye of little faith. Do you think that's how Jesus would have said? No. That's why I told you I'll shock you. அதான் நான் சொன்னேன், உங்களை நான் ஆச்சரியப்படுத்துறேன். ඒක නිසා තමයි මම කිව්වා කඩිය පුදුමයට පත් කරන්නම් කියලා. என்ன சொன்னார் தெரியுமா? මොකක්ද දන්නවද කිව්වේ? போட்ல இருந்து என்கிட்ட வரைக்கும் இந்த புயல் அடிக்கிற கடல்ல நடந்து வர்ற அளவுக்கு நான் உனக்கு கற்றுக் கொடுத்தபடியான அந்த அற்ப விசுவாசத்தை கொண்டவனே. යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කරවුවේ මෙච්චර කුණාටුව තියෙද්දි බෝට්ටුවේ ඉඳලා මේ තරම් දුරට මම උගන්වපු විදියට ඇවිදගෙන එන්න මද ඇදහිල්ලක් ඇති තැනැත්තා All you need is the mustard seed faith which you have, without which you wouldn't have alighted from that boat and walked towards me. So the first segment of that statement is appreciative, not vituperative. ஆகவே அற்ப விசுவாசியே என்று இயேசுவானவர் சொன்னது ඉතින් මේ මද ඇදහිලා ඇත්තා කියලා යේසුස් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළපු දේ திட்டி சொன்னதல்ல, பாராட்டி சொன்னது. උන්වහන්සේ බැනලා ප්‍රකාශ කරේ නෑ. එය පාරට්ටු කරමින් ප්‍රකාශ කළා. சொல்லுகிறார், தேவையான அளவு விசுவாசம் உனக்கு இருக்கிறது. ඇති තරම් දුරට උඹට ඇදහිල්ල තියෙනවා. Jesus is saying you have enough faith that I need in you. ஆனா ரெண்டாவதா சொல்றார், නමුත් දෙවනුව කියනවා அந்த போதிய அளவு விசுவாசம் இருக்கிற உனக்குள் ஏனடா சந்தேகத்தை வரவிட்டாய்? එතරම් දුරට ඇදහිල්ල තියෙන්නව උඹ ඇයි නිකන් සැකය වර්ධනය කරගත්තේ? The second part of that statement is why you idiot allowed doubt into that faith. அதான் விஷயம். இன்றைக்கு நிறைய கிறிஸ்தவர்கள் என்ன நினைக்கிறோம்? අද බොහෝ කිතුණුවන් කුමක්ද හිතන්නේ? முழுக்க இயேசு திட்டுறார் என்று. සම්පූර්ණයෙන්ම යේසුස් වහන්සේ බනිනවා කියලා. We wrongly assume that Jesus was scolding him. No. Jesus said, you had enough faith to walk on water. தண்ணீரிலே நடப்பதற்குரிய விசுவாசம் உனக்கு இருக்கிறது பேதுரு. பேதுருස්ට කියනවා பேதுருස් ඔයාට මේ වතුර ඇවිදින්න තරම් දුරට ඇදහිල්ල ඔයාට තියෙනවා. எப்படிப்பட்ட விசுவாசம்? කෙබඳු ඇදහිල්ලක්ද? ஒரு அப்பாவித்தனமான விசுவாசம். එක අහිංසක වූ ඇදහිල්ල. What sort of a faith? An innocent faith. Hey, God expects from you not huge mammoth faith, innocent faith. ஆண்டவர் உங்களிடத்தில் எதிர்பார்ப்பது பெரிய ஒரு பூதாகரமான விசுவாசத்தை அல்ல, කඩක විදේ அளவு විශ්වාස. දෙවියන් වහන්සේ ඔබගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මහා විශාල වූ මේ ඇදහිල්ලක් නෙවෙයි. අබ ඇට එක තරම් වූ කුඩා ඇදහිල්ලක්. அது ஒரு அற்ப விசுவாசம். ඒ එක මද ඇදහිල්ල. அந்த விசுவாசம் நமது அன்றாட வாழ்க்கையிலே உண்டு. ඒ මද ඇදහිල්ල තමයි අපගේ එදිනදා ජීවිතය තුල තිබෙන්නේ. We all have that faith. Now let me demonstrate that to you. அதை நிரூபித்து காட்டட்டுமா? මම ඒ ඉදිරිපත් කරලා පෙන්눔 කරන්නද? அப்பாவித்தனமான விசுவாசம் உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே இருக்கிறதை நிரூபிக்கவா? ඒ අහිංසක වූ ඇදහිල්ල මා තුලත් ඔබ තුලත් තියෙන ආකාරයට ඉදිරිපත් කරලා මම ඔප්පු කරලා පෙන්නන්නද? Can I prove to you the innocent faith that you have, not on God but on many other things? எத்தனையோ விஷயங்களை குறித்து. බොහෝ විෂයන් ගැන. இந்த அறையிலே உட்கார்ந்திருக்கிற எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த கூரையை யார் செய்தார் என்று? කී දෙනෙකුට දන්නවද මේ රූම් මේ තැන ඉන්න අයට මේ වහලේ කවුද හැදුවේ කියලා? Those of you who are seated here, how many of you all know who built the roof? Look at the roof. Look at the roof. Look up. மேல பாருங்க. උඩ බලන්න. ஓலையா போட்டிருக்கு. ஓலையா போட்டிருக்குது. මේ පොල්ලතුද දාලා තියෙන්නේ. Is it the coconut leaf roof? No. Look at the rebars. Look at the iron. இந்த இரும்ப பாருங்க. මේ යකඩ බලන්න. மவனே இது உடைஞ்சு விழுந்தா செத்துற மாட்டோம். මේ යකඩ කඩාගෙන වැටුණා මැරිලා යන්නේ නැද්ද? If this collapses,
we will die. But how many of you all are here with the simple trust that it's not going to come on my head? எத்தனை பேர் அதை குறித்து யோசிக்காம இதுக்குள்ள உட்காந்துருக்கீங்க? இவ்வளோ பெரிய பாரமான இரும்பு இருக்குது, தலையில் வருமா, விழுந்துருமா யோசிக்காம உட்காந்துருக்கீங்க. බලන්න කී දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවද මෙතන හිතන්නේවත් නැතුව මේ අකඩකොට ඔලුවට කඩා වැටේද කියලා හිතන්නේ නැතුව ඉඳගෙන ඉන්නවද කියලා බලන්න. அப்பாவித்தனமான விசுவாசம். අහිංසක වූ ඇදහිල්ල. இன்னைக்கு காலையில் பாஸ்டர் மகேஷ் எனக்கு டீ போட்டு கொடுத்தார். අද උදේ පාස මහේෂ් මට තේ හදලා දුන්නා. அதுக்கு பிறகு பாஸ்டர் துஷார நெஸ்டமோல்ட் போட்டு கொடுத்தார். ඊට පස්සේ මම නෙස්ට මෝල්ට් එකක් හදලා දුන්නා. Pastor Mahesh gave me a cup of tea and Pastor Tushara gave me a cup of Nestamol. My innocent faith was that I drank that without checking to see if they have poisoned me, if there is arsenic in there. எவ்வளோ அப்பாவித்தனமா இந்த பசங்களை நம்புறேன் தெரியுமா? நான் කෙතරම් අහිංසක විදිහට මම මේ ළමයිව විශ්වාස කරනවද දන්නවද? ළමයි விஷம் போட்டாங்களா இல்லையானா நான் செக் பண்ணி பார்க்கவே இல்லை. වහ දැම්මද නැද්ද කියලා මම ඒව බලන්නෙම නැහැ. அப்பாவித்தனமா குடிச்சேன். හැබැයි මං අහිංසක ලෙස බීවා. இன்னைக்கு பகல் எல்லாரும் போயிட்டு முழுங்க போறாங்க. අද ඔක්කොමලාම දවල් ගිහිලා දැන් මේකට පස්සේ ගිලින්න යනවා. After the service we are going to gulp. How many of you all are going to check and see whether it's poisoned? அதுக்குள்ள விஷம் கலந்திருக்கா இல்லையான்னு எத்தனை பேர் செக் பண்ணி பார்க்க போறீங்க? කී දෙනෙක් බලන්න යනවද මේකට මේ විස මොන හරි මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවද කියලා හොයන්න යනවද? யார் சமைச்சதுனே எனக்கு நான் தெரியாது. කවුද උයව්වේ කියලාවත් මට දන්නේ නැහැ. நல்லா திங்க போறேன் நான். හොද්දට කන්න යනවා මම. I don't know who cooked but I'm going to eat. Why? Innocent faith. அப்பாவித்தனமான விசுவாசம். මද ඇදහිල්ල නිසා. பஸ்ல ஏறி போறோம். අපි බස් එකේ නැගලා යනවා. டிரைவர்ட்ட மூஞ்ச கூட பார்க்கிறது இல்ல. අපි ඩ්‍රයිවර්ගේ මූණවත් බලන්නේ We නැහැ. travel by bus without even looking at the face of that driver, let alone checking his documents and credentials. இவர் எப்ப எங்க பழகுனாரு, எவ்வளவு காரம் ஓட்டுறாரு, இவருக்கு என்ன லைசன்ஸ் இருக்கு பார்த்தா ஏறுறோம். අපි බස් එකට නගිනකොට නගින්නේ මේ ඩ්‍රයිවර් කොච්චර කාලයක් පුහුණුවක් තියනවද, කවද්ද ලයිසන් ගත්තේ, කොයි වගේ ලයිසන් තියෙනවද කියලා ඒව ඔක්කොම බලලා අපි බස් එකට නගින්නේ. நமது அன்றாட வாழ்க்கையில் இந்த விசுவாசம் நமக்கு இருக்கிறது. එදිනදා ජීවිතය තුළ අපිට මේ ඇදහිල්ල තිබෙනවා. ஆனால் ஆண்டவருடைய காரியங்களிலே அந்த விசுவாசத்தை போடும்போது மாத்திரம் போதாது. නමුත් දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාවලට පමණක් ඒ ඇදහිල්ල සම්බන්ධ කරනකොට ඒ මදි වෙනවා ප්‍රමාණවත්. We have this little faith in our lives all the time on almost everything. But when it comes to God, we need to increase our faith to the size of a jackfruit. ஒரு பலாப்பழம் அளவுக்கு நமது விசுவாசத்தை வளர்த்து தாரும் நாதா. ස්වාමිනී මේ කොස් ගෙඩිය අතරම් දුරට අපේ ඇදහිල්ල වර්ධනය කරලා දෙනු මැනව. விளங்குதா உங்களுக்கு? ඔයාලට වැටහෙනවද? அப்பாவித்தனமான அற்ப விசுவாசம் போதும் தேவன் மேலும் அவர் வார்த்தையின் மேலும் பெரிய காரியங்களை செய்ய. අහිංසක වූ ඒ මද ඇදහිල්ල ඇති දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහිත් උන්වහන්සේගේ වචනය කෙරෙහිත් විශාල දේවල් කරනු පිණිස. You don't need huge jackfruit size faith. But a mustard seed like faith is sufficient for God to use you tremendously. The only condition is don't allow doubt to come in. ஒரே பிரச்சனை என்ன தெரியுமா? නමුත් එකම දේ කුමක්ද දන්නවද? சந்தேகம் வரக்கூடாது. සැකේ ඒ තුලට ඇතුළත් වෙන්න හොඳ නැහැ. ஆதி தூரம் வந்து விட்டார் பேதுரு. පේතුරුස් භාගයක් දුර පැමිණියා. அட அற்ப விசுவாசியே, அதாவது போதுண்டா உனக்கு இருக்கிற விசுவாசம். අයියෝ මද ඇදහිල්ල ඇත්තා උඹට ඇති මේ තියෙන ඇදහිල්ල අහිංසක ඇදහිල්ල. Hey, ye of little faith, you have enough faith to walk on that water. But why did you allow doubt to come in? Because you are now drowning. சந்தேகத்துக்கு ஏனடா இடம் கொடுத்தாய், இப்போ நீ அமிழுகிறாய். ඇයි බං සැකේට උඹ ඉඩ දුන්නේ? ඒ නිසා තමයි උඹ මේකේ ගිලුනේ. கடைசியாக ஒரு வார்த்தை අවසානයේට එක වචනයක්. பாருங்க, மாற்கு 11:23. මාක් 11 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 23 වෙනි පදය. Mark 11:23. கவனிங்க, අවධානය යොමු இந்த කරන්න. வசனத்தை நான் நிறைய விளக்கப்படுத்த மாட்டேன். මේ වචනේ මම ගොඩක් විග්‍රහ කරන්නේ I'm නැහැ. not going to elaborate and explain, elucidate this verse. I'm just going to show you that Jesus was referring to the Mount of Olives. ஒலிவ மலையை பற்றி தான் பேசுகிறார். යේසුස් වහන්සේ මේ ස්ථානයේ කතා කරන්නේ ඔලිව කන්ද ගැන. இந்த வசனத்துக்குள்ளே ஒரு பெரிய தீர்க்கதரிசனம் மறைந்திருக்கிறது. சகரியா 14 சம்பந்தப்பட்டது, அது தேவையில்லை. මේ වචනයත් සමග සෙකරියා 14ත් එක්ක එක අනාගත වාක්‍යයක් ගැබ්බෙලා තිනවා. ඒක මේ අවස්ථාවට අවශ්‍ය නැහැ. This verse is prophetically connected to Zechariah chapter 14, the details of which I refrain from explaining today. It is beyond the perimeters of today's scope of the message. So just read the peripheral verse and let's look at the periphery of it.
ஆகவே இன்று அதனுடைய மேலோட்டத்தை மாத்திரம் பார்ப்போம். ඉතින් අපි උඩින් බලමු කුමක්ද එහි සඳහන් වෙන්නේ කියලා. எவனாகிலும் இந்த மலையை பார்த்து, அதாவது ஒலிவ மலையை பார்த்து, நீ பெயர்ந்து சமுத்திரத்தை தள்ளுண்டு போ என்று சொல்லி தான் சொன்னபடியே நடக்கும் என்று தன் இருதயத்தில் கவனிங்க சந்தேகப்படாமல் விசுவாசித்தால் அவன் சொன்னபடியே ஆகும் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். කවරෙක් නමුත් මේ කන්දට කතා කොට ஒலிவ காந்தට ඉදිරි මුහුදේ වැටෙන්නයි කියා තමාගේ සිතින් සැකනකොට සැකනකොට තමා කියන දේ සිදුවේ යයි අදහන්නේ නම් ඒක හුට සිදුවන්නේ. Yeah. Truly I say to you, whoever says to this mountain, the Mount of Olives, be taken up and thrown into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that what he says will come to pass, it will be done for him. So the problem for these things not happening is not the lack of faith, but the presence of doubt. பெரிய காரியங்கள் நமது வாழ்க்கையிலே நடக்காமல் இருப்பதற்கு காரணம் விசுவாச குறைச்சல் அல்ல. විශාල දේවල් අපේ ජීවිතේ සිද්ධ නොවෙන්න හේතුව ඇදහිල්ල මදිකම නොවේ. சந்தேகம் இருக்கிறது. සැකය තිබෙන නිසා. விசுவாசம் கொஞ்சம் இருந்தாலே போதும். ඇදහිල්ල කුඩා ප්‍රමාණයක් තිබුණා නම් அன்றைக்கு அந்த தம்பிமாருக்கு நான் விளக்கப்படுத்தினேன். சில தம்பிமாருக்கு. එදා සමහරක් මේ ශිෂ්‍යයන්ට විග්‍රහ කරලා දුන්නා. I was explaining some of my students here. I don't remember the scenario. I think they asked me, how are you exercising your faith or something. அந்த மாதிரி ஏதோ கேட்டிங்க இல்லையா, விசுவாசம் எப்படி உங்களோட வேலை செய்யுதுன்னு. කොහොමද ඔබගේ ඇදහිල්ල ක්‍රියා කරන්න කියලා ඔබලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා. நான் அவர்களுக்கு சொன்னதே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். මම ඔවුන්ට කියලා දීපු දේ දැන් මම ඔබලාට කියලා දෙන්නම්. Let me tell you what I told them. I told them, I am not a giant in faith. நான் ஒரு பூதாகரமான விசுவாசத்தை உடையவன் அல்ல. මම මේ මගේ ජීවිතේ මේ ලොකු යෝධ ඇදහිල්ලක් තියාගෙන ඉන්න මිනිහෙක් නෙවෙයි. அநேக ஊழியக்காரர்களுக்கு இருக்கிற அளவுக்கு விசுவாசம் எனக்கு இல்லை. என்னுடைய விசுவாசம் ரொம்ப கொஞ்சம். බොහෝ සේවකයන්ට තිබෙන වගේ විශාල ඇදහිල්ලක් මගේ ජීවිතේ නැහැ. නමුත් මගේ ජීවිතයේ ඇදහිල්ල ඊටාම පොඩි. இதோட முடிப்பேன். I will conclude with this explanation. මේකත් එක්ක මේකත් එක්ක මම අවසන් කරන්න. My faith is relatively and comparatively minute to that of many servants of God. And my faith, you may call it a stupid faith or little faith or useless faith. என்னுடைய விசுவாசத்துக்கு நீங்க மொக்குத்தனமான விசுவாசம், இளிச்சவாய் விசுவாசம், மூடத்தனமான விசுவாசம்னு கூட பேர் வைக்கலாம். සමහරක් වෙලාවට ඔබ මේක ඇහුවොත් මෙයාගේ ඇදහිල්ල හරි මහා මෝඩ ඇදහිල්ලක්, වැඩකට නැති ඇදහිල්ලක්, කමකට නැති ඇදහිල්ලක් කියලා ඔබලා හිතන්න කියන්න පුළුවන්. இப்போ நான் சொன்னேன், ஒருத்தர் என்னைய கடைக்கு கூட்டிட்டு, எங்க ரெண்டு பேத்தையும் மற்ற ரெண்டு பேத்தையும் கடைக்கு கூட்டிட்டு போறோம். දැන් එක්කෙනෙක් මාවත් නැත්නම් ඔබවත් අපි දෙන්නම කඩේකට ගහගෙන යනවා. So I told one of you is taking the other two of us to eat at a hotel, restaurant. And you say, eat whatever you want, I'm going to pay. நீங்க எதை வேணாலும் சாப்பிடுங்க, நான் பே பண்றேன்னு சொல்றார். ඉතින් මම ඔහු කියනවා ඔබ ඕනම දෙයක් කන්න මම ගෙවන්නම් කියලා කියනවා. நான் மொக்கன் தானே. දැන් මම මෝඩයෙක්නේ. அதனால ඒ නිසා இந்த ஆள் சொன்னதை மொக்கத்தனமா நம்பி நல்லா திங்கிறேன். வாங்கி வாங்கி திங்கிறேன். මේ පුද්ගලයා කියපු දේ විශ්වාස කරලා අරගෙන ඔය ගිලගෙන යනවා. Since my faith is so idiosyncratic, I'm an idiot in my faith, so I just gulp everything I like because that fellow said he'll pay. But the other guy, he's smarter than me. ஆனா மத்தவர் இருக்காரே, නමුත් අනිත් එක්කන ඉන්නවනේ. அவர் என்னைய மாதிரி இளிச்சவாய் கிடையாது. එයා මං වගේ නිකන් මෝඩයෙක් නෙවෙයි. බොළඳ නැහැ. ඇදහිල්ලේ බොළඳෙක් නෙවෙයි. அவருடைய விசுவாசம் வந்து பலாப்பழம் மாதிரி. එයාගේ ඇදහිල්ල හරියට මේ කොස් ගෙඩියක් වගේ. அவர் நைஸா பர்சுக்குள்ள பார்க்கறாரு, 100 ரூபாய் இருக்கு. එයා බලනවා හොඳට පර්ස් එක රුපියල් 100යි තියෙන්නේ. அவர் 100 ரூபாய்க்கு உள்ள தான் ஆர்டர் பண்ணி சாப்பிடுறாரு. එයා මොනවද කරන්නේ? ඒ රුපියල් 100ට හරියන්න තමයි එයා ඕඩර් කරලා කන්නේ. ஏன் தெரியுமா? ඇයි දන්නවද? ஒருவேளை இவன் காசு கட்டலனாலும் நான் தப்புறதுக்கு எனக்கு பேக்கப் பிளான் இருக்குங்கோ. බැරි වෙලාවක් හරි මේ යකා ගෙවුවේ නැත්තම් මට බේරෙන්න මට අවශ්‍ය මුදල් ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ඉන්නවා. The other guy is smarter than I. He's not an idiot like me. So he checks his wallet and he says, "Ooh, I have 100 rupees. So let me be ordering below 100 for in case the guy who promised to pay doesn't pay, I'm not stranded. I can get away with the payment."
அப்போ அவர் ஸ்மார்ட்டாக இல்லையா மத்தாள்? එතකොට එයා හොඳට හිතලා බලලා වැඩ කරනවද නැද්ද? ஆனால் அவருடைய ஸ்மார்ட்னஸ் எங்கேருந்து வந்துச்சு தெரியுமா? දැන් එයාගේ ඔය ස්මාර්ට් එක කොහොමද ආවේ? விசுவாசம் இல்லாத தன்மை இல்லை, விசுவாசம் இருக்கனால தான் திங்கிறார். ඇදහිල්ල නැතිකම නැති නිසා නොවේ, ඇදහිල්ල තියෙන නිසා තමයි කන්නේ. ஆனால் விசுவாசத்தோடு சந்தேகமும் இருக்கு. නමුත් ඇදහිල්ලත් එක්ක ඔහුගේ සැකය මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. ஒருவேளை இவன் பே பண்ணலன்னா බැරි වෙලාවක හරි මේක ගෙවුවේ නැත්තම් அதனால பேக்கப் பிளான் வச்சிருக்காரு. ඒ නිසා මොනවද කරන්නේ? සයිඩ් එකේ පොඩි ප්ලෑන් එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. என்னுடைய ஈலிச்சவாய் விசுவாசத்துக்குள்ள சந்தேகம் இல்லாதனால நல்லா திங்க. හැබැයි මගේ අර බොළඳ ඇදහිල්ලේ අර කිසිම සැකයක් නැති නිසා මම හොඳට ගිලගෙන යනවා. The other guy is smart enough to allow doubt so that he is cautious, he is careful. But I am such an idiot. I am eating. When God tells me build a church, I build. When he says start a Bible college, I start. When he says build a mission house, I build. I don't wait for anything, I build. Because I am so stupid. ஆண்டவர் எனக்கு சொன்னார்னா ரோடு போடுவேன். දෙවියන් වහන්සේ මට කිව්වනේ පාර දාන්න කියලා මම පාරක් හදනවා. சர்ச் கட்டுவேன். සභාවක් හදන්න කිව්වනම් හදනවා. பைபிள் ஸ்கூல் நடத்துவேன். බයිබල් ස්කූලේ පටන් ගන්න කිව්වනම් පටන් ගන්න යනවා. ஏன்னா அவ்வளவு ஒரு இளிச்சவாய் மொக்குத்தனமான விசுவாசம். ඇයි කිව්වොත් එහෙම මට එතරම් බොළඳ වූ ඇදහිල්ලක් තියෙන නිසා. பாதியில் நின்றால் மீதியை நடத்துவதற்கு பேக்கப் பிளான் கிடையாது. ඒ කියන්නේ මග නැවතුණා නම් ඉතුරු ටික පටන් ගන්න මම බෑකප් ප්ලෑන් තියාගෙන නැහැ. I don't have plan B to save, protect myself in case something happens in the middle. Now that's what Jesus wants. இதுதான் இயேசுவுக்கு. මෙය තමයි යේසුස් වහන්සේට අවශ්‍ය. விசுவாசம் அற்பமாய் இருந்தால் போதும். ஓகேயா? ඇදහිල්ල මදව කුඩාව තිබ්බට කමක් නැහැ. It is okay for us to have little faith. Do you understand that? He did not scold Peter for having little faith. He appreciated him. பேதுருவை அவர் வையவில்லை, அவர் திட்டவில்லை அற்ப விசுவாசி என்று. அற்ப விசுவாசம் தான் நமக்கு வேண்டும். පාර පේතෘස්ට බැන්නේ නැහැ මේ මොනවද මේ මද ඇදහිල්ල තියෙනවා කියලා පාරට්ටු කරා. මන්දයත් අපිට මද ඇදහිල්ල තමයි අවශ්‍ය. ஆனால் பிரச்சனை என்ன? නමුත් ප්‍රශ්නය කුමක්ද? சந்தேகம். සැකය. ஏன் சந்தேகப்பட்டாய்? ඇයි සැක හිතුවේ? The problem was doubt. Why did you doubt? Because it was doubt which pulled you in, not lack of faith. விசுவாச குறைவு உன்னை இழுக்கவில்லை. ඇදහිල්ල නුඹව ගිල්ලවුවේ නැහැ. ඇදහිල්ල අඩුභාවය නුඹව ගිල්ලවුවේ නැහැ. சந்தேகம் உன்னை இழுத்தது. නමුත් සැකය තමා නුඹව ඇතුළට ඇදගනු ලැබුවේ. ஆகவே அன்பானவர்களே, சந்தேகம் என்பது விசுவாச குறைச்சல் அல்ல. இதோடு முடிக்க போகிறேன். ඒ නිසා ප්‍රේමාන්තනි මේත් සමග අමාර කරන්න යනවා. ඇදහිල්ල මේ සැකය කියලා කියන්නේ ඇදහිල්ල මද භාවය නොවේ. So now I'm going to show as a conclusion. Doubt is not faithlessness. May I repeat it? Doubt is not faithlessness. Doubt is not lack of faith. சந்தேகம் என்பது සැකය කියලා කියන්නේ விசுவாசம் இன்மையும் அல்ல, ඇදහිල්ල නොමැති භාවයක් නොවේ, குறைச்சலான விசுவாசமும் அல்ல. මද ඇදහිල්ලත් නොවේ. சந்தேகம் என்பது සැකය යනු ஒரு இரண்டாவது மேலதிகமான உணர்வு. එය දෙවනුව නැත්තම් අතිරේකව පැමිණෙන්නා වූ එක හැඟීමක්. Doubt is a second feeling. Doubt, dubious, duberate. ஆஹா. சந்தேகம் என்பது ஏற்கனவே நமக்கு இருக்கிற விசுவாசத்தோடு இரண்டாவதாக வருகிற ஒரு அசிங்கமான ஒரு விஷயம். සැකය කියලා කියන්නේ අපිට තිබෙන ඇදහිල්ලත් එක්ව ද්විත්ව දෙවනුව පැමිණෙන්නා වූ ඉතා ජරා සහගත වූ හැඟීමක්. எல்லாரும் எழும்பி இருப்போமா? வீடுகள்லையும் எல்லாரும் எழும்பி இருப்போமா? සෑම දෙනාම අපි නැගී සිටීමද? නිවස්වල ඉන්න අය, මෙම ස්ථානයේ සිටින අය, අපි හැම දෙනාම නැගී Shall සිටිමු. we all rise up to our feet? And shall we tell the Lord the doubts that we have in our lives? It doesn't matter in which department, which sphere. நம்முடைய வாழ்க்கைகளிலே எந்தெந்த அம்சங்களிலே சந்தேகம் இருக்கிறது, இதை ஆண்டவரிடத்தில் சொல்லுவோம். අපි දෙවියන් වහන්සේට මේ අවස්ථාවේ කියමු ස්වාමීනි අපේ ජීවිතයේ මේ අංශවල සැකයන් තිබෙනවා. ඒ හැම දෙයක්ම අපි උන්වහන්සේට ප්‍රකාශ කරමු. அன்பானவர்களே, விசுவாசம் அதிகமாக வேண்டும், விசுவாசத்தை பெருக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஜெபித்த அர்த்தமில்லை. அப்படி ஜெபித்த சீஷர்களுக்கு கூட இயேசுவானவர் சொன்னார், "ச்சே, இருக்கிறது போதுண்டி." ස්වාමීනි මේ ප්‍රේමාන්තේනි ස්වාමීන් වහන්සේට යාඥා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඇදහිල්ල වැඩි කරගන්න ඕනේ, ඇදහිල්ල වැඩි කරන්න ඕනේ. යේසුස් වහන්සේ ගෝලයන්ට පවා කිව්වේ නුඹට තියෙන මද ඇදහිල්ල ඇති කියලා. You don't have to increase your faith. Don't ask Jesus to increase your faith because they asked the disciples. But Jesus said, no, it's okay. What you have is more than enough. But pray that the doubt, the enemy
of faith. Doubt is not the antonym to faith, but the enemy of faith. To come and destroy the little faith you have. சந்தேகம் என்பது සැකේ අනු விசுவாசத்தின் எதிர்ச்சொல் அல்ல. ඇදහිල්ලේ විරුද්ධ පදය නොවේ. ஆனால் விசுவாசத்தின் எதிரி. නමුත් ඇදහිල්ලේ විරුද්ධකාරයා. ஆகவே சந்தேகம் இருந்தால் එසේනම් සැකය තිබුණා නම් விசுவாசத்தை அது கொன்று போடும். ඇදහිල්ල මරලදායි. ஆகவே விசுவாசம் அதிகமாய் வேண்டும் என்று ஜெபித்து பிரயோஜனம் இல்லை. එම නිසා ඇදහිල්ල වැඩි වෙන්න ඕන කියලා යාඥා කරලා ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. சந்தேகம் வேண்டாம் என்று ஜெபியுங்கள். සැකය එපා කියලා යාඥා කරන්න. Pray that you don't need doubt. And my dear brothers and sisters, if you have doubt in your lives, throw the doubt out the window. Never let doubt come into you. Even with all the substantiable reasons and causes, do not entertain doubt in your lives. எந்த காரணத்துக்காகவும் சந்தேகம் உங்கள் வாழ்க்கையில வேண்டாம். මොනම හේතුවකට හරි සැකය කියන දේ ඔබේ ජීවිතයට අනවශ්‍යයි ඒ එපා. ஒரு நிமிஷம் ஆண்டவரத்தில் வேண்டிக் கொள்வோம். එක මිනිත්තුවක් අපි දෙවියන් වහන්සේගෙන් ආයදිමු. ஆண்டவரே எங்கள் முழு வாழ்க்கையிலிருந்தும் சந்தேகங்களை எடுத்து போடுங்கள் ஆண்டவரே. ස්වාමිනී මගේ මුළු ජීවිතේන්ම මේ සැකය කියන දේ ඉවත් කරන්න. Let's pray and say, Lord, remove doubt from my entire life, from all departments of my life. And I'll tell you, I'll remind you, doubt can live in a Christian, be there in a Christian, even if the Christian is living a holy life, for that was what happened in the Garden of Eden. பரிசுத்தமான கிறிஸ்தவர்கள், அபிஷேகிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கூட சந்தேகத்தால் இருக்க முடியும். ஏனென்றால் ஏதேன் தோட்டத்திலே சந்தேகம் வந்தது. ස්වාමිනී සැකය කියන දේ ඇවිල්ලා ශුද්ධ වූ ක්‍රිස්තියානියාගේ ජීවිතය තුල පවා තිබෙන්න පුළුවන්. මන්දයත් ඒදන් උයනේදී සැකය කියන දේ ඇතුල් වුණා. வாய்களை திறந்து எல்லாரும் ஆண்டவரத்தில் சொல்லுவோம், என்னுடைய வாழ்க்கையிலே சந்தேகத்தை அகற்றி போடுங்கள் ஆண்டவரே. එනිසා සියලු දෙනා මොකාල විවෘත කරලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රකාශ කරන ස්වාමිනී මගේ ජීවිතයේ තිබෙනා වූ සැකය ඉවත් කරන්න කියලා උන්වහන්සේට හඬ නගලා කියනවා. Let's pray for a minute and say, ස්වාමිනී Lord, අපි eliminate වහන්සේට බාර doubt වෙනවා from දෙවි my පියාණනි. life. අපි අපේ ජීවිතය අපි කැප කරනවා ඔබ වහන්සේට. ස්වාමිනී අපේ ජීවිතය තුළ මගේ ජීවිතය තුළ තිබෙනා වූ සැකය ස්වාමින් වහන්සේ ඉවත් කරන මැනව ස්වාමිනී. ඇදහිල්ල ගැන, විශ්වාසය ගැන ස්වාමින් වහන්සේ, වචනය ගැන ස්වාමිනී, මගේ බාහිර ලෝකය ගැන ස්වාමිනී, මගේ පවුල ගැන ස්වාමිනී, මගේ සහෝදරයන් ගැන ස්වාමින් වහන්සේ, ක්‍රිස්තියානි ලෝකයේ ගැන ස්වාමින් වහන්සේ තිබෙනා වූ ඒ වගේම දේව වචනයට තිබෙනා වූ සැකය, මේ හැම දෙයක්ම ස්වාමින් වහන්සේ මගෙන් ඉවත් කරනු මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. ස්වාමිනී සැකය මට සැකයක් හැටියට දකින්න ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ මට උපකාර කරනු මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. ස්වාමින් වහන්සේ අපි සැකයට භාජනය වෙන්න පුළුවන් ස්වාමින් වහන්සේ. දන් උයනේ වගේ දෙයක් වුණා නම් ස්වාමින් වහන්සේ අපි ඒමටයි ස්වාමිනී ඔබ වහන්සේ අපිට උපකාර කරනු මැනව ස්වාමින් වහන්සේ. Hallelujah. Thank you, Jesus.